السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں عمران سیریز کے نامہ کالی داس کے تیسرے حصے کے ساتھ، جو کہ طنز و مزاح، فائٹنگ اور ماورائے دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ 9 بج چکے تھے۔ سلیمان نے کھانا لا کر لانچ میں میز پر رکھا اور جوزف کو اشارہ کیا کہ وہ کھانا کھا لے۔ کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ جوزف نے چونکتے پوچھا۔ میں ہمیشہ کچن میں بیٹھ کر کھاتا ہوں، سلیمان نے اس طرح فخر سے کہا جیسے کچن کے بجائے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے ڈائننگ روم کی بات کر رہا ہو۔ چلو میں بھی وہیں کھا لوں گا، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خبردار کچن میں قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، سلیمان نے یکدم کڑاتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس میں بگڑنے والی کیا بات ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں وہاں اپنی مرضی کا کھاتا ہوں اور تمہاری نظر کالی ہے، تم نظر لگا دو گے اور میں بیمار پڑ جاؤں گا، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ جاؤ، جوزف نے غصے سے کہا اور کھانا کھانے لگا تو سلیمان مسکراتا ہوا کچن میں گھس گیا۔ ٹھیک اسی لمحے ڈرائنگ روم میں رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی، لیکن سلیمان نے توجہ نہ دی اور اپنے لیے پلیٹ میں قورمہ ڈالنے لگا۔ گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ جوزف جاؤ دیکھو کس نحوست مارے کا فون ہے، سلیمان نے جوزف کو پکارتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ، میں کھانا شروع کر چکا ہوں، جوزف نے سر چٹکتے ہوئے کہا۔ کھانا شروع کیا ہے یا کھانے میں ڈوب گئے ہو جو نکل نہیں سکتے، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہیلو، عمران بول رہا ہوں، دفتر ڈائننگ روم سے عمران کی آواز سنی تو سلیمان بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ باس اندر ہیں، وہ کب آئے تھے؟ جوزف نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ آئے تو تمہیں دکھائی نہ دیتے، سلیمان نے کچن سے نکلتے ہوئے کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ رک جاؤ سلیمان، کہیں باس کی آواز والی کا فون نہ ہو، جوزف نے یکدم گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون، مس جولیا کی بات کر رہے ہو؟ سلیمان نے پلٹ کر پوچھا۔ ارے نہیں، وہ خون کی لکیر والی جو باس کے آواز میں بات کرتی ہے، جوزف نے جلدی سے کہا۔ باس کے آواز میں بات کرتی ہے تو کیا ہوا؟ میں تو مس جولیا سے بھی کبھی نہیں ڈرا جو سینڈل کی زبان میں بات کرتی ہے، سلیمان نے سر جھٹک کر کہا اور دوبارہ آگے بڑھا تو چونک پڑا۔ ڈرائنگ روم میں تاریکی تھی، حالانکہ اس کمرے کی ٹیوب لائٹ ہمیشہ جلتی رہتی تھی اور اسے یاد تھا کہ چند منٹ پہلے بھی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی، لیکن ابھی وہاں اندھیرا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹیوب لائٹ میں کوئی خرابی ہو گئی تھی یا پھر جوزف نے لائٹ آف کی تھی۔ یہی سوچتا وہ ڈرائنگ روم کے دروازے میں پہنچا، لیکن اندر جھانکتے ہی وہ گھبرا گیا۔ عمران کے مخصوص صوفے پر ایک انسانی ڈھانچہ اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون کا ریسیور تھا جسے اس نے اپنے کان سے لگا رکھا تھا۔ اس استحقان ڈھانچے نے صوفے کے پل سے کمر ٹکا رکھی تھی اور دوسرا ہاتھ دراز کر کے صوفے کے کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ لو سلیمان، تمہارا فون ہے، اس خوفناک ڈھانچے نے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے عمران کی آواز میں کہا تو سلیمان ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر ہمت کر کے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندھیرے میں ڈھانچے کی ہڈیاں چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ صاحب، کیا آپ قبر سے نکل آئے ہیں؟ سلیمان نے ڈھانچے کی طرف نپے تلے قدموں سے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، عمران نے ڈھانچے کی آواز میں کہا، جبکہ اس دوران سلیمان میز کے قریب پہنچ گیا۔ اچھا، قبر میں آپ چنگم کیسے چباتے ہیں؟ آپ کی نہ دانت ہے اور نہ زبان، سلیمان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا اور جیب میں رکھا چولہا جلانے والا گیس لائٹر نکال لیا اور ہاتھ میں لے لیا جو لمبائی میں 6 انچ تھا۔ تم یہ فون سن لو، پھر تفصیل سے بتاتا ہوں، ڈھانچے نے غصے لہجے میں کہا اور ریسیور سلیمان کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ سلیمان نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کر تیزی سے لمبی نال والے لائٹر کو اس کے چہرے کی طرف کرتے ہوئے بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے لائٹر سے آگ کا شعلہ نکل کر ڈھانچے کی طرف لپکا اور اس کی استحقانی کھوپڑی سے ٹکرا گیا۔ ڈھانچے کے منہ سے سوراخ سے ایک کڑکناک چیخ نکلی اور آواز نکلی، ہائے رام، اور اس کے ساتھ ہی زوردار چماکا ہوا جیسے آسمانی بجلی چمکی ہو، اور اگلے لمحے ڈھانچہ شعلوں میں لپٹا چھت کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلیمان بوکھلا گیا اور فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا، لیکن باہر نکلتے ہی جوزف سے ٹکرا کر رک گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا سلیمان؟ جوزف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا تو سلیمان نے چہرہ گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ ڈرائنگ روم میں ٹیوب لائٹ روشن ہو چکی تھی اور اب نہ وہاں ڈھانچہ تھا اور نہ اس کا نام و نشان۔ فون کا ریسیور کریڈل پر رکھا تھا اور چھت پر بھی کسی قسم کی آگ کا نشان تک نہ تھا۔ سلیمان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ کیا ہوا، باس تو اندر نہیں ہے؟ جوزف نے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ میں جاگ رہا ہوں یا نیند میں ہوں، سلیمان نے ہانپتے ہوئے کہا، مگر جوزف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے میں نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا ہو، ذرا میرے بازو پر چٹکی بھرنا، سلیمان نے عجیب سے لہجے میں کہا تو جوزف نے حیرت سے منہ پھاڑتے ہوئے اس کے بازو کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ رہنے دو، تمہارے ہاتھ اتنے موٹے ہیں کہ تم چٹکی کے بجائے چٹکا بھرو گے، سلیمان نے یکدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو جوزف ہنس پڑا۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیوں آ گئے کھانا چھوڑ کر؟ سلیمان اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے روشنی کا زوردار جھماکا سنا تھا جس کی چمک باہر تک پھیلی تھی، جوزف نے جواب دیا۔ اوہ، کیا تم اس کی آواز بھی سنتے رہتے تھے؟ سلیمان چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے تمہاری اور باس کی گفتگو سنائی دی تھی، لیکن ایک اجنبی آواز سنائی دی جس نے کہا کہ ہائے رام، جوزف نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو سلیمان نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس مرتبہ جوزف کو بھی بدرو کی آواز سنائی دی تھی۔ یقیناً وہ کہ کافی بدرو تھی۔ میں نے اس سے لائٹر جلایا تو اس نے ہائے رام کہا تھا، سلیمان نے جوزف کو لائٹر دکھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
تو जोसेफ सरासीमा निगाहों से उसे देखने लगा। क्या वाकई? जोसेफ के मुंह से खौफजदा सी आवाज़ निकली और उसी लम्हे डोर बेल बज उठी तो सुलेमान उछल पड़ा। हाँ, और शायद साहिब आ गए हैं। सुलेमान ने तेजी से बाहर लपकते हुए कहा और जोसेफ भी इसके पीछे दौड़ पड़ा। कौन है? सुलेमान ने बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचकर झटके से रुकते हुए कहा और इसके अकब में दौड़ता हुआ जोसेफ सुलेमान से आ टकराया, जिसके नतीजे में धक्का लगने से सुलेमान सर के बल दरवाजे से जा गिरा और इसके साथ ही इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। जोसेफ भी लड़खड़ा गया था। क्या हुआ? सुलेमान, दरवाजा खोलो। बाहर से इमरान की गिराहट सुनाई दी। भैंस ने टक्कर मार दिया, सुलेमान ने संभल कर कराते हुए कहा और बोल्ट गिराकर दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े इमरान ने गौर से सुलेमान को देखा तो इसकी पेशानी पर गोमर सा उभर हुआ था। जोसेफ सुलेमान के पीछे खड़ा हाँफ रहा था। ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा टूट जाता तो तुम्हारा बाप मरम्मत करता है इसे। सुलेमान से इमरान को घूरते हुए गुस्से में कहा। साहिब, मुझ पर क्यों खफा हो रहे हैं? इस काले भैंसे से पूछिए, इसने मुझे धक्का दिया था। सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों यूं ही हड़बंग मचाते रहते हो? इमरान ने अंदर कदम रखते हुए जोसेफ से कहा। नहीं नहीं बॉस, मैं इसे धक्का नहीं दिया, ये यकदम रुका तो बस इससे टकरा गया था। जोसेफ ने खौफजदा लहजे में कहा। अरे मैं तो रुक गया था, मगर तुम्हारी ब्रेकें क्यों फेल हो गई थी? डबल टैकर? सुलेमान ने गुस्से से जोसेफ को घूरते हुए कहा। तुम खुद हो गए डबल टैकर, तुम मुझे डराकर क्यों भाग गए थे? जोसेफ ने गुस्से से गिराते हुए कहा। साहिब सुना आपने, इसने मुझे बेकर कहा है। मुझे बेकर का मतलब बताएं, फिर मैं इसके लिए जवाब दूंगा। सुलेमान ने इमरान की तरफ देखते हुए धमकी अमीज लहजे में कहा। बकुमत, दरवाज़ा बंद करके कमरे में आओ। इमरान ने सुलेमान को डांटते हुए कहा और आगे बढ़ गया। सुलेमान दरवाज़ा बंद किया और जोसेफ को घूरते हुए इमरान के पीछे बढ़ गया। जोसेफ भी इसके पीछे कदम उठाने लगा। वो दोनों कमरे में आ गए थे। इमरान अपने मखसूस सोफे के करीब पहुंचकर बैठने ही था कि सुलेमान चीख पड़ा। ठहरिए साहिब, ठहरिए। सुलेमान ने चीखते हुए कहा तो इमरान चुनकर इसकी तरफ देखने लगा। क्या आप पक रहे हो? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा कि जाऊँ? इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। मेरा मतलब है कि इस सोफे पर मत बैठे, आप दूसरे सोफे पर बैठ जाएं। सुलेमान ने जल्दी से कहा। क्यों, क्या इस सोफे में कांटे लगे हैं? इमरान ने चुंकते हुए कहा और सोफे को गौर से देखने लगा। नहीं साहिब, ये नापाक हो चुका है, इस पर आपका मुर्दा बैठा रहा था। सुलेमान ने कहा। क्या मेरा मुर्दा? मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, बावर्ची की औलाद। इमरान ने गड़ाते हुए कहा। बहुत सुलेमान सच कह रहा है, मैंने भी इसकी आवाज़ सुनी थी, वो ढांचा आपकी आवाज़ में बोल रहा था। जोसेफ ने सुलेमान की तायद करते हुए कहा। तो क्या इस सोफे पर कोई ढांचा बैठा दिखाई दिया था तुमको? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ साहिब, वो बदरू आज ढांचा बनकर आई थी, लेकिन मैंने अल्लाह अकबर कहकर गैस लाइटर से इसे जला डाला। सुलेमान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ओ मगर वह जला हुआ ढांचा तो यहाँ नहीं नजर आ रहा। इमरान ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। यही तो सोचने वाली बात है साहिब, वो ढांचा शोलों में लिपटा छत की तरफ बुलंद हुआ और गायब हो गया। हो सकता है कि छत पार कर निकल गया हो। सुलेमान ने कहा। मगर छत तो बिल्कुल सही है, मुझे तफसील से बताओ, वरना ढांचे को जाकर वापस ले आओ। इमरान ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो सुलेमान तफसील बताने लगा। गुड, वाकई तुमने बड़ी दलेरी से काम लिया, आइंदा भी ऐसे ही जुर्रत का मुजाहिरा करना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ तो क्या वो ढांचा दोबारा भी आएगा साहिब? सुलेमान ने चूंकते हुए कहा। हाँ, दुश्मन मुझे खौफजदा करना चाहता है ताकि मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के काबिल ना रहूं। इससे वो बारहा ढांचों और बदरुओं को बेचता रहेगा। इमरान ने सर हिलाते हुए संजीदा लहजे में कहा। आपको खौफजदा करना चाहता है तो आपकी गैर मौजूदगी में क्यों बदरूहें आती हैं? सुलेमान ने हैरान होते हुए कहा। इसलिए कि मैं खौफ फरूफ हूँ, बदरूहें खुद मुझसे डरती हैं। बहरहाल ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम चंद दिन जोसेफ के यहाँ मेहमान रहोगे। इमरान ने कहा तो सुलेमान चौंक पड़ा। यानी अब जोसेफ किचन संभालेगा और मैं मेहमान बनकर इसके हाथ का पका खाऊंगा? हरगिज नहीं साहिब, सुलेमान ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। क्यों, क्या बुराई है इसमें? इमरान ने उसे घूरते हुए पूछा। जोसेफ भी तफसीली गुसीली नजरों से सुलेमान को देख रहा था। इसे खाना पकाना नहीं आता, उल्टे सीधे खाने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा। सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा तो इमरान एक तार मुस्कुरा दिया। बको मत, तुम यहाँ नहीं रहोगे। इमरान ने उसे डांटते हुए कहा। क्यों साहिब, क्या ये जोसेफ के बाप का फ्लैट है? सुलेमान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ बॉस, मेरा बाप है, ग्रेट फादर। जोसेफ ने यकदम कराते हुए कहा। वाह ग्रेट फादर, आज पता चला कि लोग मतलब के खातिर कैसे गधे को बाप बना लेते हैं। सुलेमान ने तंजे लहजे में कहा। क्या बक रहे हो बावर्ची की औलाद, क्या मैं तुम्हें गधा नजर आता हूँ? इमरान ने सुलेमान को डांटते हुए कहा। नहीं नहीं साहिब, मुझे तो नहीं लगते, मैंने सिर्फ मिसाल दी है। सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। दफा हो जाओ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम राना हाउस में रहोगे जोसेफ के साथ। इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। ओ तो ये बात है, आप पहले ही बता देते साहिब कि अभी जाना है। सुलेमान ने चुंकते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं सफर पर जा रहा हूँ, अकेले में दुश्मन तुम्हें परेशान करते रहेगा, क्योंकि इसका टारगेट सिर्फ ये फ्लैट है। और राना हाउस में भी कोई मुर्दा तुम्हें नजर आ जाए तो इसे भी अल्लाह अकबर कहकर गैस फाइटर से जला देना।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जोसेफ और सुलेमान कमरे से बाहर निकल गए। सुलेमान चाय बनाकर देते जाओ, इमरान ने बुलंद आवाज में उसे हिदायत की और उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। हेलो इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। ब्लैक जीरो बोल रहा हूँ सर, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने मुअद्दबा लहजे में कहा। हाँ खैर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। इमरान साहिब, चौहान इस आदमी को ले आया है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा। गुल रामा ने मजामत तो नहीं की? इमरान ने पूछा। नहीं, चौहान मुझे कॉल करने के बाद दोबारा इसके कमरे की तरफ गया तो रावण कमरे से निकल रहा था। चौहान ने यकदम इस पर हमला करके इसे बेहोश कर दिया और फिर यहाँ ले आया। इसके अलावा आज रात 12 बजे की एक फ्लाइट पर आप लोगों की स्पेशल मखसूस कर दी गई है, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर को जुम्बिश दी। क्या मेंबर्स को इत्तला कर दी है? इमरान ने एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद कहा। जी हाँ, आपके चाहते ही मैंने इन्हें रवानगी की तैयारी का हुक्म दे दिया था, ब्लैक जीरो ने कहा। ठीक है, इन्हें दोबारा कॉल करके फ्लाइट के बारे में इत्तला कर दो ताकि वो बरवकत एयरपोर्ट पहुंच जाएं। खावर के हाथ कागजात मुझे भिजवा दो और रावण की जुबान खुलवा कर मालूमात हासिल करो। मैं चाहता हूँ कि दुश्मन का सब प्लान मालूम हो जाए ताकि इसकी फौरी तौर पर नाकाम बना दिया जाए। हो सकता है कि रावण को इसके प्लान का इल्म हो। वैसे मुझे शक है कि कर्नल राजेश ने एहतियातन रावण को इस प्लान से बेखबर ही रखा होगा, लेकिन फिर भी इसे पूछ गिछ कर लेना बेहतर रहेगा। इन्होंने ब्लैक जीरो को हिदायत देते हुए कहा। बहुत बेहतर, मैं अभी इसे देखता हूँ। अपने फ्लाइट पर कब तक रहेंगे? ब्लैक जीरो ने दूसरी जानिब से पूछा। 11 बजे एयरपोर्ट रवाना हो जाऊंगा और हाँ, सुलेमान को जोसेफ के साथ राना हाउस भेज रहा हूँ। मेरी वापसी तक वो वहीं रहेगा। पंडित कालिदास की ताइन ताकतें जहाँ इसे मुझसे परेशान करेंगी, इमरान ने कहा। और फिर क्या बदरू वहाँ आई थी? ब्लैक जीरो ने चूमते हुए लहजे में कहा। हाँ, लेकिन इस मरतबा मेरा ढांचा आया था दहशत फैलाने, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। आपका ढांचा? क्या वो आपका हम शक्ल था? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, एक आम इंसानी ढांचा जो यहाँ सोफे पर बैठा मेरी आवाज में सुलेमान से बातें करता रहा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सुलेमान के साथ पेश आने वाला वाक़या तफसील से बता दिया। हैरत है, सुलेमान ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया और इसे जला दिया, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, गालिबन सुलेमान ने खतरे के पेश नज़र ही जेब में गैस लाइटर रखा हुआ था। सैयद आबिशा अली के तावीज़ के असरार से इस मरतबा खौफजदा नहीं हुआ था। मुझे यकीन है कि इस तावीज़ की बरकत से आइंदा भी वो खौफ महसूस नहीं करेगा, इमरान ने कहा। अच्छा, और क्या हुक्म जनाब? ब्लैक जीरो ने कहा था। मेंबर्स मेकअप में जाएंगे और 2 ग्रुप्स में। मेरे साथ जोला और सिद्दीकी होंगे। दूसरे ग्रुप में नुमानी, सफदर और तनवीर शामिल होंगे और जब तक मैं न चाहूँ दोनों ग्रुप एक दूसरे से लाताल्लुक रहेंगे। कैंप भी 2 मुख्तलिफ होटलों में करेंगे। इमरान ने ब्लैक जीरो को समझाते हुए कहा। क्या मैं फौरन एजेंट नासिर को इत्तला दे दूँ कि आपके बारे में? ब्लैक जीरो ने जल्दी से कहा। इसे सिर्फ इतना बता दो कि वो हमारे चंद गाड़ियाँ तैयार रखे और कल सुबह वो मेरी कॉल का मुंतज़िर रहे, दैट्स ऑल, इमरान ने कहा और फोन बंद कर दिया। उसी लम्हे सुलेमान अंदर आया। इसने चाय का कप इमरान के सामने मेज पर रखा और वापस पलट गया। सुलेमान, तुम जोसेफ के साथ अब रवाना हो जाओ। वहाँ कोई मसला पेश आए तो ताहिर को फोन कर लेना, इमरान ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। तो इसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और बाहर निकल गया। इमरान चाय का कप उठाया और घूंट लेते हुए सफर के बारे में सोचने लगा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल प्रॉन ने अपने ऑफिस रूम में आकर रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ, फौरन इंटरकॉम से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल राजेश आ गए हैं? जनरल प्रॉन ने सख्त लहजे में पूछा और साथ ही क्लॉक की तरफ देखा जिस पर 11 बज रहे थे। यस चीफ, वो काफ़ी देर से आए हुए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। इन्हें मेरे पास भेजो। जनरल प्रॉन ने मुख्तसरन कहा और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। फिर उसने सिगार बॉक्स से एक सिगार निकाला और सलगा का कश लेते हुए कुछ सोचने लगा। लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक और फिर दरवाज़ा खुला और कर्नल राजेश अंदर आया। उसने जनरल प्रॉन को सलाम किया और आगे बढ़ा। बैठो कर्नल, पाकिशा से क्या खबर मिली है? जनरल प्रॉन ने सर के इशारे से सलाम का जवाब देते हुए पूछा। कैप्टन राम ने 20 मिनट पहले रिपोर्ट दी है सर, कर्नल राजेश ने कुर्सी पर बैठते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। कि इमरान पागल हो चुका है? जनरल प्रॉन ने जल्दी से पूछा। नहीं चीफ, इमरान गायब हो गया है, कर्नल राजेश ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा। और ये तो अच्छी बात है, यकीन पंडित कालिदास की मावरे ताकतों ने इसे गायब कर दिया होगा, जनरल प्रॉन ने खुश होते हुए सभ्य लहजे में कहा। लेकिन वो इस तरह गायब नहीं हुआ चीफ, कर्नल राजेश ने जल्दी से कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, जनरल प्रॉन ने हैरत भरे लहजे में इसकी तरफ देखते हुए कहा। चीफ, कैप्टन राम ने बताया है कि वो सुबह सवेरे 7 बजे इमरान की फ्लैट पहुंचा था। फ्लैट का दरवाज़ा लॉक था। फिर कैप्टन राम ने बिल्डिंग के चौकीदार को रिश्वत देकर इमरान के मुतालिक पूछा तो चौकीदार ने बताया कि फ्लैट में कोई नहीं है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे इमरान का मुलाजिम सुलेमान एक काले अफ्रीकी के साथ टैक्सी में कहीं गया था। इसके नीचे आधे घंटे के बाद इसने इमरान की मखसूस सुर्ख स्पोर्ट्स कार को रवाना होते हुए देखा था। रात भर इनमें से कोई वापस नहीं आया, कर्नल राजेश ने मुझसे बात करते हुए कहा। इसका मतलब यह है कि इमरान और इसका मुलाजिम खौफजदा होकर फ्लैट छोड़ गए और इमरान पंडित कालिदास के वार से बच गया, जनरल प्रॉन ने मुंह बनाते हुए कहा। यस चीफ, यकीनन यही बात होगी, कर्नल राजेश ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मुहावरे ताकतों तो ये हर हालत में अपने टारगेट तक पहुंचती हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अगर इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर या किसी और जगह जा छुपा है तो फिर भी वो महफूज नहीं रह सकता।
सकता। जनरल प्राण ने पुरसोच लहजे में कहा, सर, शायद आपको पंडित कालिदास की बात याद नहीं। उन्होंने आपको बताया था कि इमरान पर कोई मावरे अमल असर नहीं करता, लेकिन सारी ताकतें इमरान के इस कदर जीत कर देंगी कि इमरान पागल हो जाएगा। हो सकता है कि पंडित कालिदास को गुलाम रूह अपने मकसद में नाकाम रही हो। वैसे मैंने कैप्टन राम को हिदायत कर दी थी कि वो इमरान की गाड़ी को तलाश करे और सैटेलाइट सर्च सेंटर से राब्ता करके मालूम करे कि इमरान की सुर्ख स्पोर्ट कार कहाँ है। कर्नल राजेश ने कहा, इसकी गाड़ी कहीं भी हो कर्नल राजेश, हमारा मकसद तो इमरान को ख़त्म करना है। जनरल प्राण ने तशवीश अमेज लहजे में कहा, यस सर, आप पंडित महाराज से राब्ता करके मालूम कर ले तो असल सूरत हाल का पता चल जाएगा। कर्नल राजेश ने मशवरा देते हुए कहा तो जनरल प्राण पर बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम दुरुस्त कहते हो राजेश, पंडित कालिदास के पास कैप्टन जोगंदर का ट्रांसमीटर है, इन्हें कॉल करो। जनरल प्राण ने जल्दी से कहा तो कर्नल राजेश ने मेज पर रखकर ट्रांसमीटर उठाकर अपने सामने रखा और इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो महाराज, कर्नल राजेश कॉलिंग ओवर। कर्नल राजेश ने महाराज कालिदास को कॉल करते हुए कहा, ओ अपनी जुबान में बात करो कर्नल, महाराज अग्रीमेंट जुबान नहीं समझते। जनरल प्राण ने जल्दी से कहा, हेलो महाराज, मैं कर्नल राजेश बात कर रहा हूँ। ओवर। कर्नल राजेश ने जल्दी से कहा, हाँ कर्नल राजेश, मैं पंडित कालिदास सुन रहा हूँ। ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आवाज़ सुनाई दी, महाराज, मेरे चीफ जनरल प्राण आपसे बात करना चाहते हैं। ओवर। कर्नल राजेश ने मुअद्दबाना लहजे में सलाम करने के बाद कहा, ठीक है कराओ बात, मैं सुन रहा हूँ। ओवर। पंडित कालिदास ने दूसरी जानिब से नरम लहजे में कहा, महाराज, मैं जनरल प्राण बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के अली इमरान के हिस्से में आपने क्या किया? ओवर। जनरल प्राण ने कहा, जनरल प्राण, मैंने गुज़िश्ता रात एक गुलाम रूह को इमरान के घर भेजा, लेकिन इसके मुलाजिम सुलेमान ने गुलाम रूह को जला डाला। फिर मैंने एक ख़तरनाक जॉब किया ताकि इमरान के मुलाजिम को ख़त्म करके इसकी रूह को एक ताबे करूं और सुलेमान की रूह इमरान को हला कर डाले, लेकिन गुलाम जिन खाली हाथ वापस आ गया। इसे बताया कि इमरान के घर में कोई मौजूद नहीं है। अब मैं एक और अमल कर रहा हूँ, जिससे मालूम होगा कि इमरान कहाँ छुपा हुआ है, तब इस पर वार करूँगा। बहरहाल मैं इमरान को छोड़ूंगा नहीं। जॉब मुकम्मल होते इसका नया ठिकाना मुझे नजर आ जाएगा। ओवर। पंडित कालिदास ने मुसलसल बोलते हुए कहा, महाराज, आपको पाकर और आज रात से पहले पहले इमरान का खात्मा कर दें। ओवर। जनरल प्राण ने इल्तिजाई लहजे में कहा, तुम बेफिक्र हो जनरल प्राण, इमरान को हलाक करना मेरा कौमी और मजहबी फरीजा है। मैं इमरान को ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। वो ज़्यादा देर तक मेरी कुव्वतों से पोशीदा नहीं रह सकता। मैं इमरान को ख़त्म करने में अपनी तमाम कुव्वतें सर्फ कर दूंगा। ओवर। पंडित कालिदास ने कहा तो जनरल प्राण और कर्नल राजेश को जो महसूस हुआ जैसे कोई खूनख्वार भेड़िया खड़ा रहा। बहुत बेहतर महाराज, लेकिन हमारे 2 आदमी इमरान ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या आप इनका हाल बता सकते हैं? ओवर। जनरल प्राण से ने पूछा, इस वक्त मेरी सारी तवज्जो इमरान पर। अगर मैं तुम्हारे आदमी को मालूम करने की कोशिश की तो इमरान से तवज्जो हटाना पड़ेगी और फिर मुझे नई सिरे से चाप शुरू करना पड़ेगा। और वह पंडित कालिदास ने कहा, ठीक है महाराज, आप सिर्फ इमरान पर तवज्जो दें, क्योंकि कल मैंने अपने आदमी को पाकिस्तान की तरफ रवाना करना है। मैं चाहता हूँ कि रात तक इमरान का खात्मा हो जाए ताकि मेरे आदमी की मज़ामत का अंदेशा न रहे और वह बेफिक्र होकर अपना मिशन मुकम्मल कर सकें। और वह जनरल प्राण ने गहरा सांस लेते हुए कहा तो दूसरी तरफ से पंडित कालिदास को जानी हंसी सुनाई दी, तुम बार बार यही बात कर रहे हो जनरल, क्या तुम्हें मेरी जहानत पर एतमाद नहीं है? ओवर। पंडित कालिदास ने कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा ख्याल भी दिल में लाना पाप समझता हूँ। ओवर। जनरल प्राण जल्दी से कहा, तो बस तुम समझ लो कि आज इमरान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। ओवर। और कोई बात? ओवर। पंडित कालिदास ने सख्त लहजे में कहा, शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर एंड ऑल। जनरल प्राण ने मुसब्बत लहजे में कहा और इसके इशारे पर कर्नल राजेश ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जनरल प्राण ने सिगार का टुकड़ा ऐश ट्रे में डाला ही था कि इंटरकॉम की घंटी बज उठी। यस। जनरल प्राण ने इंटरकॉम ऑन करके मखसूस लहजे में कहा, शेखर बोल रहा हूँ, चीफ बॉस आपके पास है। इंटरकॉम से कर्नल राजेश की सेक्रेटरी शेखर की आवाज़ सुनाई दी। यस शेखर, क्या बात है? कर्नल राजेश ने जल्दी से कहा, बॉस कैप्टन राम की कॉल है, बात कीजिए। शेखर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, हेलो कैप्टन राम, कर्नल राजेश बोल रहा हूँ। कर्नल राजेश ने कैप्टन राम को मुखातिब करते हुए कहा, बॉस इमरान की मखसूस कार का पता चल गया है। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, अच्छा कहाँ है? कर्नल राजेश ने सर हिलाते हुए पूछा, एयरपोर्ट की पार्किंग में और इसकी विंड स्क्रीन वाइपर में फंसी पार्किंग फेस की पर्ची पर गुज़िश्ता शब सुबह 11 बजे का वक्त दर्ज है। दूसरी तरफ से कैप्टन राम ने रिपोर्ट देते हुए कहा तो कर्नल राजेश और जनरल प्राण दोनों बेसाख्ता चौंक पड़े। क्या एयरपोर्ट पर? इसका मतलब है कि गुज़िश्ता रात इमरान अपने फ्लैट से सीधा एयरपोर्ट पहुंचा था। कर्नल राजेश ने चीखते हुए कहा, यस बॉस, ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग के चौकीदार ने इमरान को कार को 11 बजे रवाना होते हुए देखा था और आम रफ्तार से फ्लैट से एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं। गोया इमरान रास्ते में रुकने और किसी जगह जाने की बजाय सीधा एयरपोर्ट पहुंचा होगा। कैप्टन राम ने कहा, इसका मतलब है कि इमरान किसी फ्लाइट से सफर पर गया है। तुम इस वक्त कहाँ हो? कर्नल राजेश ने सर हिलाते हुए कहा, एयरपोर्ट से बाहर सड़क पर बॉस। कैप्टन राम ने कहा, तुम फौरी तौर पर एयरपोर्ट इंक्वायरी से मालूम करोगे कि 12-11 बजे के बाद कौन सी फ्लाइट कहाँ के लिए रवाना हुई थी। फ्लाइट के मुसाफिरों की लिस्ट हासिल करके चेक करो कि इसमें इमरान का सफ़र किया है या नहीं। कर्नल राजेश ने हिदायत करते हुए कहा।
राइट सर, मैं अभी मालूम करता हूँ। कैप्टन राम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतज़िर हूँ। अमिताभ कहाँ है? कर्नल राजेश ने पूछा। इसे मैंने इमरान के फ्लाइट की निगरानी के लिए भेजा, खुद यहाँ आ गया था। कैप्टन राम ने कहा। ठीक है, तुम फौरन मालूमात हासिल करके मुझे कॉल करो। ओके, कर्नल राजेश ने तहमकाना लहजे में कहा और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। लगता है इमरान दहशत ज़दा होकर अपने मुल्क से भाग गया है, जनरल प्राउन ने सरब भरे लहजे में कहा। यस चीफ, लेकिन मुझे अंदेशा है कि रावण और कपूर से इन असलियत मालूम करने के बाद उसने हमारे मुल्क का रुख किया होगा। कर्नल राजेश ने तशवीश अमीज निगाहों से जनरल की तरफ देखते हुए कहा तो जनरल ब्राउन बेइख्तियार चौंक पड़ा। और शायद तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया है कर्नल, जनरल ब्राउन ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। शायद नहीं चीफ, मुझे यकीन है, क्योंकि पंडित कालिदास ने साफ कहा था कि इमरान फितरी तौर पर निडर और बेखौफ आदमी है और वो मावरे मखलूक से खौफजदा नहीं होता। इस लिहाज से सोचा जाए तो जहन में यही बात आती है कि रावण और कपूर की जुबान खुलवाकर एक्स्ट्रा ने मालूम कर लिया होगा कि इमरान को दहशत ज़दा करने के लिए हमने मावरे कुव्वतों का सहारा लिया है। चाचा एक्स्ट्रा ने फौरी तौर पर इमरान को इस तरफ रवाना कर दिया होगा और इमरान के दोनों मुलाजिम अपने पास बुला लिए होंगे। कर्नल राजेश ने वाकयात की कड़ियां जोड़ते हुए कहा तो जनरल प्राउन के चेहरे पर फिक्रमंदी की शिकनें फैल गईं। अगर वाकई ऐसा ही हुआ है तो क्या इमरान तन्हा यहाँ आया होगा? जनरल ब्राउन ने कर्नल राजेश की तरफ देखते हुए कहा। नो सर, लाजमन इसके साथ सीक्रेट सर्विस के 2-4 मेंबर या पूरी टीम होगी। तना इमरान यहाँ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप कोई फिक्र मत करें, पहले ये तस्दीक हो जाए कि इमरान वाकई इस तरफ आया है या किसी दूसरे मुल्क गया है, इसके बाद ही मजीद कोई कदम उठाया जाएगा। अभी से फिक्र करना मुनासिब नहीं है, कर्नल राजेश ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और जनरल को तसल्ली दे दिया। खैर, चाय मंगवा लो, कैप्टन राम की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, जनरल प्राउन ने गहरा सांस लेते हुए कहा तो कर्नल राजेश ने इंटरकॉम ऑन करके ऑपरेटर को चाय भिजवाने की हिदायत कर दी। थोड़ी देर बाद एक मुलाजिम चाय की बड़ी ट्रे उठाए अंदर आया। उसने इन दोनों के सामने अदब से चाय के कप रखे और खाली ट्रे लेकर वापस चला गया। जनरल प्राउन और कर्नल राजेश खामोशी से चाय पीने लगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इंटरकॉम की बेल बज उठी तो कर्नल राजेश ने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से इसके सेक्रेटरी शेखा ने कैप्टन राम की कॉल की इत्तला दी। हेलो कैप्टन राम, क्या खबर है? कर्नल राजेश ने इंटरकॉम कैप्टन राम को मुखातिब करते हुए कहा। बॉस, गुज़िश्ता रात 12 बजे एक फ़्लाइट काफिरिस्तान से रवाना हुई थी। वो फ़्लाइट पाकिस्तान एयरलाइंस की थी, लेकिन इस मुसाफिरों की लिस्ट में इमरान का नाम नहीं है। दूसरी तरफ से कैप्टन राम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो कर्नल राजेश बेइख्तियार चौंक पड़ा। और यकीनन इमरान ने किसी दूसरे नाम से सफ़र किया होगा, मेकअप से शक्ल तब्दील कर रखी होगी। कर्नल राजेश ने जल्दी से कहा। मेरा भी यही ख्याल है बॉस, क्योंकि इमरान की बिल्डिंग के चौकीदार ने इमरान की कार में इमरान की बजाय एक अजनबी को रवाना होते हुए देखा था और वो अजनबी इमरान ही होगा, जिसे मेकअप की वजह से चौकीदार ने नहीं पहचान सका था। कैप्टन राम ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। क्या लिस्ट में जोलिया का नाम है? इमरान के बैरूनी मिशन में वो हमेशा इमरान के साथ रहती है, क्योंकि दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं और जोलिया ने इमरान की वजह से अपना मुल्क और मजहब छोड़ा है। कर्नल राजेश ने कहा। नो सर, लिस्ट में 4 औरतों के नाम तो हैं, लेकिन जोलिया का नाम नहीं है। कैप्टन राम ने कहा। ठीक है, तुम वापस अपने ठिकाने पर जाओ और अगली हिदायत का इंतजार करो। कर्नल राजेश ने आखिर में कहा और इंटरकॉम ऑफ करके जनरल प्राउन की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी की शिकनें फैली हुई थी। चीफ, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला है, लेकिन इमरान रात से हमारी सरजमीन पर मौजूद है, कर्नल राजेश ने जोशीले अंदाज में कहा। इसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है कर्नल। गिदर की जब मौत आती है वो शहर का रुख करता है, और तुमने भी इस पागल इमरान को बचकर नहीं जाने देना। काफिरिस्तान की प्यासी ज़मीन को अब इमरान के खून से सैराब करना है। जनरल प्राउन ने जबड़े भेजते हुए गौसीले लहजे में कहा। नहीं चीफ, मैं इमरान के गंदे खून से अपनी सरजमीन को नापाक करने के बजाय इमरान को इस तरह कत्ल करूंगा कि इसका नजस खून इसके मुर्दे में ही मुंजमद हो जाएगा। कर्नल राजेश ने दांत भेजते हुए कहा और तेजी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, पूरे शहर में अपने आदमी के जाल बिछा दो, पुलिस के नाके लगा और खुसूसी चेकिंग मशीनरी से काम लेकर हर मुश्तबा शख्स की मौके पर ही स्क्रीनिंग का इंतजाम करो। तमाम अहम और बड़े होटलों को भी चेक करो। जनरल प्राउन ने सर हिलाते हुए सख्त लहजे में कहा। आप फिक्र मत करें चीफ, इमरान किसी भी शक्ल में हो, मैं इसे चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लूंगा। कर्नल राजेश ने पुरअज़म लहजे में कहा। ओके, यही कामयाबी हासिल हो मुझे खुशखबरी सुनाना, जनरल प्राउन ने सख्त लहजे में कहा तो कर्नल राजेश ने इसे सलाम किया और पलट कर कमरे से बाहर निकल गया। इमरान, जोलिया और सिद्दीकी इसी वक्त पावर्टी होटल के एक कमरे में मौजूद थे। दिन के 11 बजे थे और इमरान को हिलाने पर जोलिया और सिद्दीकी अपने कमरों से निकलकर इमरान के कमरे में आए थे। गुज़िश्ता रात काफिरिस्तान के दारुल हुकूमत में पहुंचने के बाद उन्होंने इस होटल में क़याम किया था, जबकि एक्स्ट्रा की हिदायत के मुताबिक तनवीर नुमानी और सफदर ने मकेश होटल में कमरे लिए थे और सफदर ने वॉइस ट्रांसमीटर पर इमरान को अपने होटल का नाम और एड्रेस बता दिया था। जहाँ में इमरान ने उसे हिदायत की थी कि वह 10 बजे इसकी कॉल का इंतजार करे। 10:30 बजे नाश्ता करने के बाद उसने सफदर को फ़ोन करके हिदायत की थी कि वो तीनों ने मेकअप कर ले ताकि एमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन हरकत में आ सके।
ابھی اس نے اپنی شکل بھی تبدیل کرنی تھی اور صدیقی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا نیا میک اپ کر رہا تھا، جبکہ عمران فون کا ریسیور اٹھائے نمبر پریس کر رہا تھا۔ ہیلو مارواڑی کلب، چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چگل سنگھ بول رہا ہوں، مغل سنگھ سے بات کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا مسکرانے لگی۔ رائٹ سر، ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد منگل سنگھ سے رابطہ قائم ہوا۔ ہیلو چگل سنگھ، منگل سنگھ بول رہا ہوں، دوسری طرف سے منگل سنگھ کی آواز سنائی دی۔ سناؤ منگل سنگھ، کوئی نئی بات معلوم ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں صاحب، البتہ میرا ایک آدمی سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس وقت جنرل پرون اور کرنل راجیش دونوں ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، منگل سنگھ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا کوئی ہلچل ہوئی ہے وہاں؟ عمران نے پوچھا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ نہیں، معمول کے مطابق کرنل راجیش 10 بجے آفس پہنچا۔ 2 منٹ پہلے جنرل پرون آیا تھا، اندر سکون نظر آیا ہے۔ میرا آدمی ہیڈ کوارٹر کے قریب واقع گرلز اسکول کے باہر ٹھیلا لگائے کھڑا ہے اور اس نے ابھی جنرل پرون کی آمد کی اطلاع دی ہے، منگل سنگھ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب ہیڈ کوارٹر میں ہلچل شروع ہو جائے کیونکہ میں جہاں پہنچ چکا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ یہاں سے بات کر رہے ہیں؟ منگل سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بات تو منہ سے کر رہا ہوں، البتہ میں خود ایک ہوٹل کے کمرے میں ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا جناب، آپ نے اپنی آمد کی پہلے سے اطلاع نہیں دی؟ کیا ابھی پہنچے ہیں؟ منگل سنگھ نے پوچھا۔ نہیں، آدھی رات کے بعد اطلاع دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر دے بھی دیتا تو میرا کیا بگاڑ لیتے، عمران نے کہا۔ میری یہ جرت کہاں سر، البتہ میں آپ کے لیے رہائش کا انتظام کرتا اور آپ کو ریسیو کر کے ایئرپورٹ آتا، منگل سنگھ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو منگل سنگھ، تمہیں معلوم ہے پنچھی اور درویش کو رہائش رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جس درخت پر چاہے پنچھی بیٹھ جاتا ہے اور درویش کا جہاں دل چاہے ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ پھر میں اکیلا نہیں، فیملی کے ساتھ آیا ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا آپ بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے ہیں جناب؟ منگل سنگھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، بچوں کے پیپر ہو رہے تھے، بیوی نے بھی انہیں ساتھ لے جانے کی مخالفت کی کہ تنہائی کا سنہرا موقع مل رہا ہے، صرف ہم دونوں ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا۔ بہرحال میں تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آؤں گا، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا اسے گھورنے لگی، جبکہ منگل سنگھ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ صدیقی بھی مسکرا رہا تھا، جو میک اپ سے فارغ ہو کر عمران کے قریب آ بیٹھا تھا۔ یہ تم ہنس رہے ہو یا ہنہنا رہے ہو؟ عمران نے قصیدے لہجے میں کہا۔ سوری سر، کہ آپ اکیلے آئیں گے؟ منگل سنگھ نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بیگم کا موڈ خراب ہے، تمہاری ہنسی سن کر وہ ڈر جائے گی۔ آنے سے پہلے میں تمہیں اطلاع دے دوں گا، اس دوران اگر کوئی اہم اطلاع ملے تو مجھے اطلاع دینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہوٹل کا نام اور کمرہ نمبر بتا کر فون بند کر دیا۔ چلو تم بھی اپنی شکل گم کرو، میرا مطلب ہے کہ میک اپ تبدیل کرو جب تک میں ایک اور کال کر لوں، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اور جولیا نے طیارے میں میاں بیوی کی حیثیت سے سفر کیا تھا، اس لیے منگل سنگھ سے گفتگو میں اپنے ذکر پر جولیا کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عمران صاحب، یہ منگل سنگھ کون ہے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک مخبر ہے، عمران نے کہا، اور اسی لمحے اس کی واچ ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا تو اس نے چونکتے ہوئے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو عمران صاحب، ناصر علی کالنگ اوور، ٹرانسمیٹر سے ناصر علی کی آواز سنائی دی۔ یس عمران، اٹینڈنگ یو اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آہستہ سے کہا تاکہ آواز باہر نہ آ سکے۔ دونوں اسپاٹ پر دو گاڑیاں پہنچا دی گئی ہیں جناب، آپ کی مطلوبہ چیزیں بھی ان میں موجود ہیں جو آپ نے صبح بتائی تھیں، دوسری طرف سے ناصر علی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ، گاڑیوں کی تفصیل، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو ناصر علی نے گاڑیوں کا نمبر، ماڈل اور کلر کی تفصیل بتا دی۔ چابی بھی اگنیشن میں موجود ہیں، ابھی بھی مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر سے ایک اطلاع ملی ہے، ناصر نے کہا۔ کیسی اطلاع؟ علی نے چونکتے ہوئے کہا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر سے بے شمار موبائل گاڑیاں شہر کے مختلف حصوں کی طرف روانہ ہوئی ہیں، انہیں اہم شاہراہوں اور چوراہوں کی ناکہ بندی کرنے کا حکم ملا ہے اور پولیس گاڑیوں کو چیک کر کے مشتبہ افراد کی حراست میں لے لی گئی۔ پھر خصوصی اعلان سے ان افراد کے چہروں کی اسکریننگ کی جائے گی اور جن کے چہرے پر بھی میک اپ کی نشاندہی ہوگی اسے کسی خفیہ ادارے کے حوالے کر دیا جائے گا، ناصر علی نے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ وہ خفیہ ادارہ پاکستانی سیکرٹ سروس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن پاکستانی سیکرٹ سروس کو ان کی جہاں آمد کا پتہ چل گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہوٹلز کو بھی چیک کیا جائے گا، اس سے تم ہماری رہائش گاہ کا فوری انتظام کرو، عمران نے کہا۔ رہائش کا انتظام ہے جناب، انڈسٹریل روڈ پر بنگلہ ہے، اس میں گارڈ موجود ہے، میں بھی اسے کال کرتا ہوں، ناصر علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اسے ہماری آمد کے بارے میں بتا دو، میں اپنے ساتھیوں کو وہاں جانے کی ہدایت کرتا ہوں۔ بنگلہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے ناصر نے بنگلہ نمبر بتا دیا۔ علی نے واچ ٹرانسمیٹر آف کیا اور اس پر صفدر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی۔ ہیلو صفدر، عمران کالنگ یو اوور، عمران نے صفدر کو کال کرتے ہوئے کہا۔ یہ صفدر، ٹرننگ یو اوور، رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز نہیں تھی۔ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً ہوٹل چھوڑ کر انڈسٹریل روڈ پر بنگلہ نمبر 41 میں شفٹ ہو جاؤ، اوور، عمران نے کہا۔ بہت بہتر، ہمیں وہاں کیا کرنا ہوگا، اوور، صفدر نے پوچھا۔ تفصیل بعد میں بتاؤں گا، صدیقی اور جولیا کو بھی روانہ کر رہا ہوں، بنگلہ ناصر علی کا ہے اور وہاں صرف ایک چوکیدار ہے جسے ناصر علی نے تم لوگوں کی آمد کی اطلاع دے دی ہے۔ تم نے اسے صرف یہ بتانا ہے کہ تم ناصر علی کے مہمان ہو، جس کی اطلاع ناصر علی نے اسے دے چکا ہے،
ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके जोलिया की तरफ देखने लगा जो मेकअप से फारिग हो चुकी थी। सिद्दीकी, तुम दोनों एक गाड़ी में चले जाओ, इमरान सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा तो जोलिया ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठकर इसके करीब आ गई और वो शक्ल सूरत से मकामी औरत नजर आ रही थी और पेशानी के वस्त में तलक का निशान भी था। नए मेकअप में वो नौजवान नजर आ रही थी जबकि पाकिशा से आते हुए वो ढेर उम्र औरत के रूप में थी और इमरान 60 साल बूढ़ा बना हुआ था। क्या तुम नहीं चलोगे इमरान? जोलिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। नहीं, तुम दोनों जाओगे क्योंकि अब मुकाबले में मुझे भी जवान होना पड़ेगा, वरना इस बुढ़ापे में मुझे कौन घास डालेगी। इमरान ने गहरा सांस लेते हुए कहा। बको मत, तुम क्यों नहीं चल रहे? जोलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा। मुझे भी मेकअप करना है, फिलहाल तुम दोनों निकलो, मैं बाद में आऊंगा। इमरान ने उठते हुए कहा तो सिद्दीकी भी उठ गया और फिर जोलिया और सिद्दीकी कमरे से बाहर निकल गए तो इमरान दरवाजा बंद कर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर मेकअप करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद वो मेकअप से फारिग हुआ और दराज खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा लॉक करके वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। नीचे हॉल से गुजरकर वो सड़क पर आया तो सड़क की दूसरी जानिब फुटपाथ के साथ खड़ी सफेद रंग की टोयोटा कार पहली निगाह में ही नजर आ गई। अलबत्ता दूसरी गाड़ी गायब थी। वो यकीनन सिद्दीकी और जोलिया ले जा चुके थे। कार के करीब आकर इमरान दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चाबी एक नशे में मौजूद थी। इमरान ने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। इमरान ने डैशबोर्ड का लॉक खोला और अंदर हाथ डाला तो वहाँ एक रिवॉल्वर और साइलेंसर मौजूद था। इमरान रिवॉल्वर और साइलेंसर उठाया और खाना बंद कर दिया। फिर उसने हाथ झुकाकर डैशबोर्ड के नीचे अंदर हाथ दाखिल किया तो वहाँ से प्लास्टिक की एक थैली नजर आ रही थी। इस प्लास्टिक बैग में चंद टाइम बम और दीगर अशिया थी। इसे सुबह 9 बजे बेदार होने के बाद नासिर अली से राब्ता कायम करके इसे अपनी मदद की इत्तला देकर गाड़ी भिजवाने की हिदायत की थी तो असले के बारे में भी बता दिया था। चौराहे पर पहुंचते से पुलिस के चंद अहलकार खड़े दिखाई दिए। वहां 2 कारें खड़ी थी जिनकी तलाशी ली जा रही थी। पुलिस के साथ एक सादा लिबास वाला शख्स भी मौजूद था। चौराहे की दूसरी जानिब बाएं तरफ जाने वाली सड़क पर पुलिस का नाका था। इमरान चौराहे से दाएं जानिब कार मोड़ दी। वो सोच रहा था कि अगर रास्ते में कहीं से भी रोका गया तो इसे पुलिस से जांच छुड़वाना मुश्किल हो जाएगी। अपने मेकअप के बारे में उसे इत्मीनान था कि खसूसी आलात से मेकअप को चेक नहीं किया जा सकता। अब बताइए, खदशा जरूर था कि अगर किसी शुबे की बना पर इसकी तलाशी ले ली गई तो यकीनन इसे हिरासत में ले लिया जाएगा। यही सोचते हुए उसने जीप में बड़ी थैली खोली और इसमें से एक टाइम बम निकाल लिया जो साइज में रिस्ट वॉच के बराबर था। अगर चाय पे पुलिस का नाका था और एक कार की तलाशी ली जा रही थी। सड़क की दूसरी जानिब भी 2 गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। इस सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। अभी इमरान पुलिस नाके से 20-25 कदम दूर ही था कि नाके पर मौजूद एक कांस्टेबल ने इमरान को रोकने के लिए हाथ से इशारा करना शुरू कर दिया। तब इमरान ने फौरन रफ्तार कम करके टाइम बम पर चंद सेकंड का वक्त एडजस्ट किया और खिड़की से हाथ निकालकर सड़क की दूसरी जानिब खड़ी पुलिस मोबाइल की तरफ उछाल दिया। टाइम बम पुलिस मोबाइल के अगले टायर के पास गिरा। फिर यूं ही वो इशारा करने वाले कांस्टेबल के करीब पहुंचा, एक खौफनाक धमाके से फिजा गूंज उठी। मोबाइल पुलिस उछलकर फुटपाथ पर जा गिरी और वहां मौजूद पुलिस वालों में अफरा तफरी फैल गई। कर्नल राजेश अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट फूंकता हुआ बेचैनी से अपने मातहतों से किसी अहम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था। वो 5 मिनट कबल शहर का चक्कर लगाकर वापस आया था। काफी साइंस सीक्रेट सर्विस के अफराद ने शहर के तमाम सड़कों पर पुलिस के हमरा नाके लगा रखे थे और हर शख्स के पास एक खासूसी लेजर स्कैनर आला था जिससे मेकअप के बावजूद असल शक्ल दिखाई जा सकती थी। कर्नल राजेश को यकीन था कि इमरान किसी शक्ल में भी हो, इस आले की मदद से इसे फौरन ट्रेस कर लिया जाएगा। तब अतन व पंडित कालिदास का ख्याल आया कि इसे इमरान की यहाँ आमद से मुतल्ला कर दिया जाए। हो सकता है कि अपनी मावरे कुव्वतों की मदद से फौरन इमरान की निशानदेही कर दे कि इमरान कहाँ और किस शक्ल में मौजूद है। साजा वो जनरल प्रॉन के कमरे में जाने के लिए उठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। अपनी मेज पर बैठा इसका सेक्रेटरी चूक कर इसकी तरफ देखने लगा। हेलो, कर्नल राजेश स्पीकिंग। कर्नल राजेश ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, कर्शन बोल रहा हूँ बॉस। फरशाद रोड के चौराहे पर धमाका हुआ है। दूसरी तरफ से इसके एक वातहत मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। ओ बम धमाका किसने किया? कर्नल राजेश ने चूमते हुए पूछा। मालूम नहीं सर, यहाँ सड़क के दूसरी जानिब पुलिस नाके गाड़ियों के चेक किया जा रहा था कि अचानक दूसरी जानिब पुलिस मोबाइल गाड़ी एक खौफनाक धमाके से उड़कर फुटपाथ पर जा गिरी जबकि मोबाइल के अकब में खड़ी 2 गाड़ियां भी तबाह हो गई। पुलिस एहलकार और इन गाड़ियों के ड्राइवर मारे गए हैं। कर्नल ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें तो कोई जख्म नहीं आया? कर्नल रेश ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नो सर, मैं सड़क की दूसरी जानिब था। अलबत्ता सार्जेंट तबाह होने वाली गाड़ियों के करीब था। वो शदीद जख्मी है और इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब इसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ से कर्शन ने जवाब देते हुए कहा तो कर्नल राजेश पे इख्तियार उछल पड़ा। ओ तुम एम्बुलेंस के साथ जाओ और इसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को सख्ती से हुक्म दो, कर्नल राजेश ने गिराते हुए कहा। राइट सर, फुटपाथ पर चलने वाले 6-7 राहगीर भी जख्मी हुए हैं, कर्शन ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ आनंद पर तवज्जो दो और अस्पताल पहुंचकर मुझे इसकी हालत से मुतला करो। दैट्स ऑल।
कर्नल राजेश ने सख्त लहजे में कहा और फोन का रिसीवर रख दिया। सर क्या हुआ, किससे धमाका किया? शेखर ने कर्नल राजेश की तरफ देखते हुए पूछा तो कर्नल राजेश ने मुख्तसरन बता दिया। और कहीं ये धमाका पाकिस्तानी एजेंटों ने तो नहीं किया? शेखर ने चौंकते हुए कहा। यकीनन मुझे लगता है इमरान को पुलिस वालों ने रोका होगा और इमरानी गिरफ्तारी से बचने के लिए बम धमाका कर दिया। मैं चीफ के कमरे में जा रहा हूँ, कर्नल करशन कोई रिपोर्ट दे तो मुझे मुतला करना। कर्नल राजेश ने सर हिलाते हुए कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो जनरल प्रॉन के कमरे में दाखिल हुआ तो जनरल प्रॉन फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे कर्नल राजेश की तरफ देखकर उसे बैठने का इशारा किया। कर्नल राजेश उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, क्या खबर है कर्नल राजेश? जनरल प्रॉन ने कुछ देर बाद रिसीवर रखते हुए इसकी तरफ देखकर कहा। बहुत बुरी खबर है चीफ, परशाद रोड पर बम ब्लास्ट में पुलिस वाले समेत 8 अफराद हलाक हो गए हैं और सरचार्ट की जिंदगी खतरे में है, वो बुरी तरह जख्मी हुआ है। कर्नल राजेश ने कहा तो जनरल प्रॉन पे इख्तियार पड़ा। और कब किसने धमाका किया है? जनरल प्रॉन ने बेचैन होते हुए पूछा तो कर्नल राजेश ने करशन से मिलने वाली तफसील बता दी। क्या मुजिम पकड़ा गया है? जनरल प्रॉन ने पूछा। नहीं चीफ, मुजिम का पता तो बाद में चलेगा, फिलहाल तो वहां से लाशें और जख्मी उठाए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इमरान को ट्रेस कर लिया होगा और इमरानी गिरफ्तारी से बचने के लिए बम ब्लास्ट कर दिया। कर्नल राजेश ने पुरवसूख लहजे में कहा। तो इस कमबख्त के आते कत्ल गारत शुरू कर दी। जनरल प्रॉन ने तान खींचते हुए कहा। जी हाँ, और ये भी मुमकिन है कि धमाका किसी अलहदगी पसंद तंजीम ने किया हो। कर्नल राजेश ने इम्कान जाहिर करते हुए कहा। तो क्या ये इमरान की कार्रवाई नहीं है? जनरल प्रॉन ने चौंकते हुए कहा। हो सकता है कि इसने धमाका किया हो चीफ, मैंने अलहदगी पसंद तंजीम की बात इसलिए की है कि अभी तक साबित नहीं हो सका कि वाकई इमरान यहाँ पहुँच चुका है और मैं इसी के लिए आपसे बात आया हूँ कि इमरान की यहाँ मौजूदगी की कोई तस्दीक होनी हो जानी चाहिए। आप पंडित कालिदास से बात करें और वो अपने एम से फौरन मालूम कर लेगा कि वो धमाका इमरान ने किया है या किसी अलहदगी पसंद तंजीम ने। पंडित कालिदास को ये भी बताएं कि हमारे आदमी की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इमरान गुज़िश्ता रात हमारे मुल्क में आया था। कर्नल राजेश ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो जनरल प्रॉन ने इस बात में सर हिलाया और मेज पर रखकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो महाराज, मैं जनरल प्रॉन बोल रहा हूँ। और जनरल प्रॉन ने पंडित कालिदास को कॉल करते हुए कहा। हाँ जनरल प्रॉन, मैं कालिदास बोल रहा हूँ। और चंद लम्हों बाद पंडित कालिदास की आवाज़ सुनाई दी। महाराज गजब हो गया, दुश्मन एजेंटों ने हमारे 8-10 आदमी को कत्ल कर दिया। ओवर जनरल प्रॉन ने कहा। और क्या पाकिस्तानी एजेंटों ने? ओवर दूसरी तरफ से पंडित कालिदास ने चौंकते हुए कहा। जी हाँ महाराज, वही हमारे मुल्क में धर्म के सबसे बड़े और अजीज दुश्मन है, लेकिन इस बात का कभी इम्कान ये है कि वारदात अकेले इमरान ने की है। और जनरल प्रॉन पंडित कालिदास को मजहब के हवाले से भड़काते हुए कहा। ओह, तो क्या इमरान हमारे देश में है? और पंडित कालिदास ने रब्बे लहजे में पूछा। मालूम तो यही होता है महाराज, क्योंकि पाकिस्तान से हमें इत्तला मिली थी कि गुज़िश्ता रात इमरान ने काफिस्तान आने वाले जहाज पर सफ़र किया था और इसकी कार वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद थी जिसमें इमरान अपने घर से रवाना हुआ था। इसकी तस्दीक के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि अगर फौरी तौर पर तस्दीक ना हुई तो हम बेखबरी में इमरान के हाथों न जाने कब तक नुकसान उठाते रहेंगे, लेकिन आप इसकी जहाँ मौजूदगी की निशानदेही करेंगे तो हम इसे फ़ौरन तलाश करके ख़त्म कर सकते हैं। और जनरल प्रॉन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। 2 मिनट इंतजार करो जनरल प्रॉन, मैं बताता हूँ। अगर वो हमारी धरती पर मौजूद है तो मैं इसके खून से गुस्ल करूंगा। तुम लोगों को हमेशा के लिए इससे निजात मिल जाएगी। 2 मिनट ठहरो, अभी बताता हूँ, पंडित कालिदास ने कराते हुए कहा। तो जनरल प्रॉन मानी खेज निगाहों से कर्नल राजेश की तरफ देखने लगा और कर्नल राजेश के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। जनरल प्रॉन, क्या तुम सुन रहे हो? ओवर 2 मिनट बाद ट्रांसमीटर से पंडित कालिदास की आवाज़ सुनाई दी। सुन रहा हूँ महाराज, फरमाए। ओवर जनरल प्रॉन ने जल्दी से मुअद्दबाना लहजे में कहा। वो हमारे देश के दारुल हुकूमत में मौजूद है और शहर की सड़क पर मौजूद 2 आदमी हलाक हुए हैं, वो इमरान नहीं हलाक किए हैं। इस वक्त वो एक कार में घूम रहा है और इसने शक्ल बदल रखी है। और पंडित कालिदास ने गिराते हुए लहजे में कहा। तो जनरल प्रॉन बेसाख्ता उछल पड़ा और कर्नल राजेश की तरफ देखने लगा। कर्नल राजेश भी हैरत ज़दा दिखाई दे रहा था। महाराज, इसकी कार का नंबर और रंग क्या है? ओवर जनरल प्रॉन ने हैरत के झटके से संभलते हुए कहा। मावरे कुव्वत इस किस्म की बातों पर तवज्जो नहीं देती। तुम चाहो तो इसे गिरफ्तार कर लो, वरना शाम तक वो मेरी गिरफ्त में आ चुका होगा, क्योंकि मैं हनुमान जी से वादा कर चुका हूँ कि मैं अपने धर्म के इस नाबकारा अपराधी इमरान को देवता की भेंट चढ़ाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या समझे? ओवर पंडित कालिदास ने चीखते हुए कहा। समझ गया महाराज, मुझे यकीन है कि इमरान की जिंदगी और मौत का इख्तियार भगवान ने आपको ही दिया है और अब आप ही इस अपराधी को ख़त्म कर सकते हैं। ओवर जनरल प्रॉन ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा। हाँ, अब इस वक्त का इंतजार करो जब मौत की देवी इमरान को अपने खूनी पंजे में जकड़ेगी। ओवर पंडित कालिदास ने कहा और इसके साथ ही ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। जनरल प्रॉन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके कर्नल राजेश की तरफ देखा।
राजेश, तुमने सुन लिया कि इमरान शहर में मौजूद है। अपने आदमी को फौरन हिदायत करो कि वो शहर में सड़कों पर मौजूद तमाम गाड़ियों को चेक करें और स्कैनर से हर गाड़ी सवार के चेहरे का स्कैनिंग करें। जो भी शख्स मेकअप में हुआ इसे गिरफ्तार करके जहाँ पहुँचा दिया जाए। जनरल पवार ने सख्त लहजे में कहा। राइट सर, मैं अभी यह हदायत जारी करता हूँ और खुद भी रवाना हो रहा हूँ। कर्नल राजेश ने जल्दी से उठते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा और उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बज उठी। यस, जनरल पवार ने इंटरकॉम का बटन प्रेस करके मखसूस लहजे में कहा। शेखर बोल रहा हूँ चीफ। कर्शर ने फ़ोन पर इतला दी है कि सार्जेंट आनंद ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया है। दूसरी तरफ से शेखर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो जनरल प्राण का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ठीक है, इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं है, इसे हेडक्वार्टर लाया जाए, जनरल प्राण ने कराते हुए कहा और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। अफसोस, हमारा एक बेहतरीन साथी हमसे जुदा हो गया। जनरल प्राण ने कर्शन के राजेश की तरफ देखते हुए कहा, आप फिक्र मत करें चीफ। पंडित कालिदास ने तो शाम तक की बात की है, लेकिन मैं इससे पहले इमरान को तलाश करके इसकी बोटियां उड़ा दूंगा। गुड बाय। कर्नल राजेश ने जबड़े भेजते हुए खूंखार लहजे में कहा और पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मारवाड़ी स्नूकर क्लब के हाल के बालाई मंजिल पर एक शानदार ऑफिस में मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा तकरीबन 45 साल शख्स मंगल सिंह शराब की बोतल से घूंट लेते हुए सामने दीवार पर नर्म स्क्रीनों की तरफ देख रहा था, जिन पर हॉल के मुख्तलिफ हिस्सों के मनाज़िर रोशन थे। स्नूकर टेबल्स पर क्लब के मेंबर स्नूकर खेल रहे थे। इसके मेज पर 2 किस्म के टेलीफोन सेट रखे थे, जबकि एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला भी मौजूद था। मेज के किनारे मंगल सिंह के सामने चंद बटन नस्ब। मेज पर बाएं जानिब इंटरकॉम रखा था। सेहतमंदी कोयल जैसा और ताराज कामत मंगल सिंह ने रवायती अंदाज में सर पर पगड़ी बांध रखी थी, लेकिन इसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, अलबत्ता मूंछें थी और घनी थी, जबकि जिस्म पर जदीद तराश का 3 पीस सूट था। शराब के चंद घूंट लेने के बाद उसने सामने रखे सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकाला और लाइटर से सुलगाया। ठीक इसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बज उठी। यस, मंगल सिंह ने इंटरकॉम का एक बटन प्रेस करके सख्त लहजे में कहा, बॉस, एक साहिब आपसे मिलने आए हैं। इंटरकॉम से एक मदमाना आवाज़ सुनाई दी। मिस पूनम, क्या मैंने तुम्हें हिदायत नहीं दी थी कि शाम तक मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा? मंगल सिंह ने गुस्से से कहा। यस बॉस, यस बॉस। दूसरी तरफ से पूनम की घबराई आवाज़ सुनाई दी। कि तुमने इसे बताया नहीं कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ? मंगल सिंह ने फिर गुस्से लहजे में कहा। यस यस बॉस, मैंने यही कहा था, लेकिन वो खफा होगा और कहता है कि मैंने गलत बयानी की है और आपने इसके खौफ से खुद को चूहेदान में बंद कर रखा है ताकि कोई बिल्ली आपका शिकार न कर सके। पूनम ने परेशान लहजे में कहा। और इसे इतनी बकवास करने की जरूरत कैसे हुई? कौन है वो? मंगल सिंह ने गजबनाक लहजे में कहा। मालूम नहीं बॉस, इसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। कहता है नाम शहरों में रखे जाते हैं, जंगल वालों का कोई नाम नहीं होता, इन्हें सब लोग जानवर या दरिंदा कहते हैं। पूनम ने जवाब देते हुए कहा तो मंगल सिंह चौंक पड़ा। दूसरे लम्हे इसने रिमोट उठाकर इसका सुर्ख रुख दीवार पर नस्ब किया और स्क्रीन की तरफ करके बटन प्रेस किया तो स्क्रीन से स्नूकर क्लब का मंजर गायब हो गया और काउंटर का मंजर उभर आया। काउंटर के पीछे काउंटर का इंटरकॉम का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी, जबकि काउंटर के आगे स्टूल पर एक उदेर उम्र शख्स बैठा लड़की को गुस्सैल नजरों से देख रहा था। मंगल सिंह के लिए बिल्कुल अजनबी था। पूनम, रिसीवर इसे दो, मैं बात करता हूँ। मंगल सिंह ने पूनम को मुखातिब करते हुए कहा तो पूनम ने रिसीवर अजनबी की तरफ बढ़ाते हुए कुछ कहा तो इस शख्स ने नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहा तो पूनम ने रिसीवर अपने कान से लगा लिया। बॉस, वो कहता है कि फ़ोन पर बात नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके रोशन वर्षन के लिए आया है और दर्शन किए बगैर वापस जंगल में नहीं जाएगा, बल्कि सारी जिंदगी यहाँ बैठा रहेगा। पूनम ने कहा तो मंगल सिंह चौंक पड़ा और फिर दूसरे लम्हे वो मुस्कुराने लगा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, इसे एहतराम के साथ मेरे कमरे में भिजवा दो। मंगल सिंह ने नरम लहजे में कहा और इंटरकम ऑफ कर दिया। फिर इसने रिमोट से स्क्रीन का मंजर तब्दील किया और मेज से शराब की बोतल उठाकर मेज की निचली जानिब दराज में रख दी। तकरीबन 2 मिनट बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मंगल सिंह ने मेज के किनारे नस्ब एक बटन प्रेस कर दिया। साथ ही वो उठ के खड़ा हुआ। बटन प्रेस करते ही खुद व खुद दरवाज़ा खुल गया और बाहर एक बावर्दी मुलाजिम के साथ एक अजनबी दिखाई दिया। वो दोनों अंदर आ गए। तुम जाओ चंदर, मंगल सिंह ने मुलाजिम से मुखातिब होकर तहमखाना लहजे में कहा तो मुलाजिम पलट कर बाहर निकल गया। मंगल सिंह ने दोबारा बटन प्रेस कर तो दरवाज़ा बंद हो गया। आइए जनाब, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मंगल सिंह ने अजनबी से मुस्कुराते हुए कहा। इंतजार खाक करे, इंतजार तो मुझे करना पड़ा कि तुम कब समझोगे, अजनबी ने मुंह बनाकर आगे बढ़ते हुए कहा। ओ सॉरी, मुझे अफसोस है कि आपको जहमत हुई, आप पहले ही काउंटर गर्ल को बता देते कि आप जंगल सिंह है। मंगल सिंह ने इसकी तरफ मुसाफा करके हाथ बढ़ाते हुए हंसकर कहा तो अजनबी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई, जो कि इमरान ही था। मुझे मालूम होता है कि रवायती सरदार जी की तरह तुम्हें भी बात बड़ी देर से समझ आती है, तो मैं क्लब से बाहर फ़ोन बॉक्स से तुम्हें फ़ोन कर देता। इमरान ने इसका गर्मजोशी से हाथ दबाते हुए कहा तो मंगल सिंह हंसने लगा।
تشریف رکھے جناب، اتنے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ کی صورت غائب ہے۔ منگل سنگھ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجبوری ہے، تمہیں فون کرنے کے فوراً بعد پتہ چلا کہ کپتان سیکرٹ سروس نے پولیس کے ساتھ مل کر مجھے تلاش کرنا شروع کر دیا تو مجھے حلیہ بدلنا پڑا، اب بھی خون خرابہ کر کے جہاں تک پہنچا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آتے ہی مار دھاڑ شروع کر دی ہے؟ منگل سنگھ نے چونکتے ہوئے کہا تو عمران نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ جگہ جگہ پولیس اور کافرستانی سیکرٹ سروس سے ناکے لگا رکھے ہیں، ان کے پاس میک اپ چیک کرنے والے جدید آلات ہیں۔ مجھے ایک ناکے پر روکنے کی کوشش کی گئی تھی، چنانچہ میں نے بنک پھینک کر اپنا راستہ صاف کر لیا، لیکن یہ تو ابتدا ہے، ابھی اور بھی دھماکے ہوں گے، عمران نے کہا۔ خیر، آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ منگل سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ تمہارے آدمی نے سیکرٹ سروس کے بارے میں مزید کوئی رپورٹ دی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں بتائی سوائے اس کے کہ کرنل اجیش ہیڈ کوارٹر سے کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا، چند منٹ پہلے وہ واپس اپنے آفس آیا ہے اور ابھی تک ہیڈ کوارٹر میں ہی ہے، منگل سنگھ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کافرستانی سیکرٹ سروس کے دھماکے کی خبر نہیں ملی۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والے بھی کوئی افسر تمہارے کلب میں آتا جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ریکارڈ روم انچارج کرنل دیو کا نوجوان بیٹا سنجے روزانہ آتا ہے یہاں، منگل سنگھ نے چونکتے ہوئے کہا۔ گڈ، پھر تو کام بن گیا۔ کس وقت آتا ہے وہ؟ عمران نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، عام طور پر وہ 3 بجے آتا ہے اور 1 گھنٹہ کھیلنے کے بعد چلا جاتا ہے، پھر وہ شام 7 بجے آتا ہے۔ حکم فرمائے، منگل سنگھ نے چاپ دیتے ہوئے کہا۔ یہ اکیلا آتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 3 بجے تو تنہا ہی آتا ہے، البتہ شام کو اس کے ساتھ 2-3 دوست ہوتے ہیں، منگل سنگھ نے جواب دیا۔ اوکے، اب غور سے سنو، عمران نے رازدارانہ انداز میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا اور پھر اسے ہدایت دینے لگا۔ سمجھ گیا، اور کہ حکم؟ عمران کے خاموش ہونے پر منگل سنگھ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس اب میں چلتا ہوں، میں تمہیں 3:30 بجے کال کروں گا۔ اب یہ خیال رکھنا کہ تمہارے آدمی اپنے تعاقب بے خبر نہ رہیں اور سب کا خاموشی سے ہو جائے، اور ہاں، فون پر اطلاع دینے کے لیے نمبر نوٹ کر لو، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ناصر علی کے بنگلے کا فون نمبر بتا دیا۔ ٹھیک اسی لمحے فون میز پر رکھے ہوئے ایک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شاید تمہارے فون نے میرا نمبر سن لیا ہے، اس لیے کال کر رہا ہے، عمران نے کہا تو منگل سنگھ بے اختیار ہنس پڑا۔ یس، MS بات کر رہا ہوں، منگل سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کا ریسیور اٹھا کر کہا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ سورک بات کر رہا ہوں باس، لاؤڈر سے ایک مدبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں سورک، کیا خبر ہے؟ منگل سنگھ نے سخت لہجے میں کہا۔ باس ابھی بھی کرنل راجیش ہیڈ کوارٹر سے طوفانی انداز میں نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے روانہ ہوا ہے، دوسری طرف سے سوراخ نے کہا۔ کیا وہ دوڑتا ہوا باہر آیا تھا؟ طوفانی انداز کا کیا مطلب ہے؟ منگل سنگھ نے چونکتے ہوئے کہا۔ نو سر، دوڑتا ہوا نہیں، البتہ وہ بہت تیزی سے چلتا ہوا باہر موجود اپنی گاڑی تک پہنچا تھا، سورک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی خاص بات؟ منگل سنگھ نے پوچھا۔ نہیں باس، اور کوئی خاص بات نہیں ہے، سورک نے کہا، اور منگل سنگھ نے ریسیور رکھ دیا اور عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ یقیناً اسے دھماکے کی اطلاع مل گئی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تو منگل سنگھ بھی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے منگل سنگھ، اگر سنجے 3 بجے نہ آئے تو مجھے فون پر اطلاع دے دینا تاکہ میں انتظار نہ کروں، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف پلٹا تو منگل سنگھ نے میز کے کنارے نصب ایک بٹن پریس کر دیا۔ دروازہ کھلا تو عمران باہر نکل گیا۔ عمران کے باہر ملتے ہی منگل سنگھ نے بٹن دوبارہ پریس کر کے دروازہ بند کیا اور کرسی پر بیٹھ کر انٹرکام کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پونم کی آواز سنائی دی۔ کرنل دیو کا بیٹا سنجے یہاں آئے تو مجھے اطلاع فوری طور پر دینا، منگل سنگھ نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، وہ 3 بجے آتا ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ 2 آدمی میرے پاس بھیج دو، انیل اور جگنو کو بھیجو۔ کیا وہ یہاں موجود ہے؟ منگل سنگھ نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، وہ ریسٹ روم میں موجود ہے، پونم نے کہا تو منگل سنگھ نے کوئی جواب دیے بغیر انٹرکام کو آف کر دیا۔ صدر تنویر نعمانی اور جولیا صدیقی فرنٹ ایجنٹ ناصر علی کے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پیتے ہوئے عمران کا انتظار کر رہے تھے۔ پلنگے کا چوکیدار رحمت ادھیر عمر آدمی تھا، بنگلے کے دیکھ بھال کے علاوہ ضرورت پڑنے پر وہ باورچی کے فرائض بھی انجام دیتا تھا اور ان کی خواہش پر وہی چائے بنا کر لایا تھا۔ اس وقت وہ باہر کمپاؤنڈ میں تھا۔ رحمت نے ان کے لیے لنچ تیار کر لیا تھا، لیکن صفدر نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ 2 بجے لنچ کریں گے۔ عمران کب آئے گا صدیقی؟ تنویر نے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے، شاید وہ منگل سنگھ کے پاس گئے ہیں، صدیقی نے بائیں جانب ٹرالی پر رکھے ٹیلی ویژن سے نگاہیں ہٹائے ہوئے کہا۔ ٹی وی پر موسیقی کا لائیو پروگرام آ رہا تھا۔ عجیب آدمی ہے، ہمیں یہاں پابند کر کے خود آزادی سے گھوم رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی میں ہر خطرے کا توڑ پہلے سے موجود ہوتا ہے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، اور منگل سنگھ کے پاس بھی وہ یقیناً کسی اہم کام سے گیا ہوگا، صفدر نے نعمانی کی تائید کرتے ہوئے کہا، جبکہ جولیا ان کی گفتگو سنتے ہی خاموشی سے ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی، جن پر اچانک میوزک پروگرام غائب ہو گیا تھا اور اناؤنسر خصوصی نیوز بلیٹن کا اعلان کر رہا تھا۔ پھر نیوز کاسٹر تازہ ترین خبریں بتانے لگا تو سیکرٹ سروس کے تمام ممبرز چونک پڑے۔ خبر ایک بم دھماکے کی تھی جو شہر کے ایک معروف
सड़क पर पुलिस नाके पर हुआ था और इसमें पुलिस के 7 एहलकारों समेत 10 अफराद हलाक और 8 राहगीर जख्मी हुए थे, जबकि पुलिस की मोबाइल गाड़ियां समेत 3 गाड़ियां तबाह हो गई थी। खबर के बाद जाए हादसा की वीडियो दिखाई गई और न्यूज़ कास्टर ने बताया कि एक गैर मुल्की एजेंट की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पूरे दारुल हुकूमत की सड़कों पर नाके लगा रखे हैं और मुश्तबा अफराद और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। मरने वाले पुलिस एहलकारान 2 गाड़ियों को चेक कर रहे थे जो पुलिस मोबाइल के पीछे खड़ी थी। लेकिन इमरान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। शायद हमारे बारे में सीक्रेट सर्विस वालों को इल्म नहीं हुआ कि हम भी इमरान साहब के हमरा यहाँ आए हैं, नुमानी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, और मुझे लगता है कि धमाका इमरान साहब ने ही किया होगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। यकीनन मंगा सिंह की तरफ जाते हुए इस सड़क पर पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की होगी, सदीकी ने सर हिलाते हुए कहा। यह भी हो सकता है कि किसी दहशतगर्द ने धमाका किया हो। चलिन एक खदशे के तहत कहा, इमरान से बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? तनवीर ने हंसकर कहा तो जोला के चेहरे पर नागवारी के तासुरात फैल गए। तुम्हें क्यों यकीन है कि ये धमाका इमरान साहब ने ही किया होगा? नुमानी सदीकी से पूछा। खबर में धमाके का जो वक्त बताया गया है वो हमारे वहां से आने के 20 मिनट बाद का और वो सड़क भी पारोती होटल वाली सड़क के दूसरे चौराहे से बाएं जानिब है जहां धमाका हुआ है, सदीकी ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिलाया। इसी लम्हे इसकी वॉइस ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल हुआ तो उसने साथियों को खामोश रहने का इशारा किया और वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो सफदर, इमरान कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो जुला ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। यस इमरान साहिब, सफदर अटेंडिंग यू ओवर, सफदर ने कहा। क्या हो रहा है? गपशप जारी होगी ओवर, दूसरी तरफ से इमरान ने चहकते हुए कहा। जी हाँ, आपका कारनामा देख रहे हैं टीवी पर ओवर, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा कारनामा ओवर? इमरान ने बौखलाहट भरे लहजे में कहा। आपने धमाका करके 10-12 अफराद हलाक कर दिए और अनजान बन रहे हैं ओवर, सफदर ने हंसकर कहा। तो जोला, नुमानी और सिद्दीकी भी मुस्कुरा दिए। नहीं तो मैंने तो कभी मक्खी तक नहीं मारी, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो ओवर? इमरान ने घबरा कर कहा। बदनामी का आप पर क्या असर हो सकता है ओवर, सफदर ने हंसते हुए कहा। असर क्यों नहीं होगा? जोला को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी ओवर, इमरान ने जल्दी से कहा। वो यही मौजूद है और सुन रही है। आप तो खैरियत से है ना ओवर, सफदर ने जोला की तरफ देखते हुए कहा। पहले तो खैरियत से ही था लेकिन जोला ने सुन लिया तो खैरियत खत्म, अब खतरे में हूँ ओवर, इमरान ने कहा। तो जोला ने मुंह बना लिया जबकि दूसरे साथी मुस्कुरा दिए। तुम हो कहाँ? कब तक यहाँ बोर होते रहेंगे हम? और ओवर, तनवीर ने गुस्से लहजे में कहा और जो सफदर के करीब ही था। जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच जाता ओवर, इमरान ने जवाब दिया। और कब तुम आओगे ओवर, जोले ने जल्दी से पूछा। जबकि प्यार से बुलाएगा ओवर, इमरान ने शौक लहजे में कहा। तो जोला गुस्से से दांत पीस कर रह गई। इमरान साहिब, सिर्फ तनवीर ही आपको प्यार से बुला सकता है, हम में तो प्यार के जरासीम ही नहीं है ओवर, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इसका प्यार तो गुस्से से जहर से भरा हुआ है, बात करता है तो लगता है कि अल्फाज नहीं अंगारे उगल रहा है ओवर, इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। तो सिद्दीकी, नुमानी और सफदर बे इख्तियार हंसने लगे जबकि तनवीर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। कि आपने लंच कर लिया है या यहाँ आकर खाना खाएंगे ओवर, सफदर ने पूछा। लंच करने ही तो आ रहा हूँ, बल्कि पहुँच गया हूँ ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और इसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। तो सफदर ने भी वॉइस ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया जबकि इमरान की बात सुनकर तमाम मेंबर्स हैरान रह गए कि वो बंगले के पास पहुंच चुका है। कितना मक्कार आदमी है, जब यहाँ पहुंचने ही वाला था तो कॉल करने की क्या जरूरत थी? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो इस बार तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट तो आई, नुमानी ने हंसकर कहा। और फिर तकरीबन 2 मिनट बाद इमरान कमरे में दाखिल होता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम रोमियो जूलियट, इमरान ने अंदर आते ही बुलंद आवाज में कहा। तो तनवीर के सिवा तमाम साथी बेसाख्ता मुस्कुराने लगे। हम रोमियो जूलियट नहीं है, सिर्फ अहले रूम कहिए जनाब, नुमानी ने कहा। अहले रूम तो बहुत संगदिल थे, तुमने रोमियो के जुल्म की दास्तानें शायद नहीं पढ़ी, जबकि यहाँ रोमियो जूलियट जैसे प्यार करने वाले मौजूद है, तनवीर और जोले से पूछ लो, इमरान ने आगे बढ़ते हुए शौक लहजे में कहा। शटअप, आते ही बकवास शुरू कर दी है, जोले ने गुस्से से इमरान को घूरते हुए कहा। जाहिर है जब लंच शुरू नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और नुमानी के करीब सोफे पर बैठ गया। लंच तैयार है, अभी रहमत को बुलाता हूँ, सफदर ने उठते हुए कहा। चलो यार, हम जैसे गुनहगारों पर रहमत इतनी आसानी से नहीं आती, तुम सिर्फ लंच मंगवा, इमरान ने जल्दी से कहा। तो नुमानी और सिद्दीकी हंसने लगे। रहमत, सफदर ने दरवाजे के करीब जाकर बुलंद आवाज में कहा। अरे रहमत को बाद में देख लेंगे, पहले लंच तो कर लें, इमरान ने कहा। रहमत चौकीदार का नाम अहमक आदमी, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इमरान ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं नहीं, अगर वो अहमक आदमी है तो इसे मत बुलाओ, किसी अक्लमंद को आवाज दो, इमरान ने सफदर की तरफ देखते हुए घबराहट अमेज लहजे में कहा। तनवीर ने आपको अहमक कहा है? रहमत बहुत सलीकामंद आदमी है, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा जबकि सफदर वापस आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद चौकीदार अहमद कमरे में दाखिल हुआ। उधर उम्र होने के बावजूद वो काफी चाको चमद और कवियों जैसा शख्स था। यह सर, हुक्म फरमाए, रहमत ने इसकी तरफ देखते हुए बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। खाना लगा दो, खाने के बाद हम चाय भी पियेंगे, सफदर ने रहमत को हिदायत करते हुए कहा। बहुत बेहतर, आप लोग ड्राइंग रूम में तशरीफ ले जाएं।
रहमत ने सर हिलाते हुए कहा, यहीं ले और खाने के बाद तशरीफ ले जाने में आसानी रहेगी। इमरान ने बेजार से लहजे में कहा तो रहमत इसे अजीब सी निगाहों से देखते हुए वापस बाहर चला गया, जबकि इमरान के साथी मुस्कुराने लगे। इसके 5 मिनट बाद वो सब खाना खा रहे थे और खाने के दौरान भी इमरान मज़ाहिर बातें कर रहा था। खाने के बाद जब चाय का दौर शुरू हुआ तो इमरान संजीदगी इख्तियार कर ली। उसने चाय के 2-3 घूंट लेने के बाद मेज़ पर रखे तो फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने के बाद ऑर्डर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, नासिर अली स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही नासिर अली की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, बाहर की क्या पोजीशन है? इमरान दूसरे हाथ से चाय का कप उठाते हुए कहा। शहर की एक सड़क पर बम धमाके और पुलिस एहलकारों की हिलाकत के बाद सिक्योरिटी और चेकिंग सख्त कर दी गई है जनाब। काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के अलावा दूसरी खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आ चुकी हैं और इन्हें आपकी तलाश है। काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस को यकीन है कि धमाका आपने किया है। कर्नल राजेश भी अपने साथियों की कारकर्दगी चेक कर रहा है क्योंकि धमाके में काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस का एक मेंबर आनंद भी हलाक हुआ है। अलबत्ता न्यूज़ बुलेटिन में इस नंबर का जिक्र नहीं किया गया। इसके लाश पोस्टमार्टम कराए बगैर अस्पताल से काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई है। मैं अभी अस्पताल का चक्कर लगा कर आया हूँ, दोस्तों से नासिर अली ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ठीक है, मैं तो काफिरस्तानी सीक्रेट सर्विस को मिलूंगा नहीं, अलबत्ता तुम चेक करते रहो कि वो लोग मजीद क्या इकदाम करते हैं। इमरान ने कहा। बेहतर जनाब, मैंने इंतजाम कर दिया है ताकि काफिरस्तानी सीक्रेट सर्विस के इकदाम का पता चलता रहे, नासिर अली ने कहा। अच्छा किया है तुमने, इमरान ने पूछा। अस्पताल में करशन नामी काफिरस्तानी सीक्रेट सर्विस का मेंबर मौजूद था। उसने अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने हेडक्वार्टर को आनंद के मरने की इतला दी थी। मैंने इसे पहचान कर डिक्टा फ़ोन की पिन इसके कोट में लगा दी थी। अब इसके और इसके करीब बोले वालों की आवाज़ें भी मैं रिसीव पर सुन सकता हूँ और रिसीवर मुंसलिक टेप पर भी वो आवाज़ें रिकॉर्ड होती रहेंगी, नासिर अली ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। कुछ तूने ज़बरदस्त काम किया नासिर, इमरान ने उससे बड़े लहजे में कहा और उसके साथी भी इख्तियार हंस पड़े। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? नासिर ने पूछा। मैं इन लोगों का असल प्लान ट्रेस करने के बाद पहले धूम धड़म के करने से ग्रेज कर रहा हूँ, इसलिए फ़िलहाल तुम्हें अपने ज़रिए से ही जो ही कोई अहम बात मालूम हो तो मुझे फ़ौरन इत्तला करना। मैं 1.5-2 घंटे बाद तुम्हें नई हिदायत दूंगा। गुड बाय, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और रिसीवर कैडल पर रख दिया। इस दौरान बाकी लोग चाय से फारिग हो चुके थे। काफिरस्तान सीक्रेट सर्विस के प्लान का पता कब चलेगा? समीर ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। जब कुदरत को मंजूर होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो क्या हम इस वक्त तक यूं ही फारिग बैठे रहेंगे? नुमानी ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, अभी हम सब रंबा संबा नाचेंगे। इसमें झोलिया बाजा बजाएगी, तनवीर रक्स करेगा और सफदर तालियां बजाएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और आप क्या करेंगे? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं और सदीक की बगलें बजाएंगे, इमरान ने कहा। तो इसके साथी भी इख्तियार हंस पड़े और ठीक से इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, जंगल सिंह स्पीकिंग, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा और साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। मंगल सिंह बोल रहा हूँ जनाब। जिस तरफ से मंगल सिंह की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेइख्तियार अपनी घड़ी पर निगाह डाली। 3:15 बज चुके थे। यस मंगल सिंह, क्या बुध नहीं आया अभी? इमरान ने कहा। यस सर, आया था और इसे आपके ठिकान पर भेज दिया है, बेहोश करके, मंगल सिंह ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। वेरी गुड, किसी को पता तो नहीं चला? इमरान ने मुस्कुराते पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, मेरे 2 आदमी अनिल और जग्गू इस आपकी तरफ आ रहे हैं, मंगल सिंह ने कहा। ठीक है, मैं माल रिसीव करने के बाद तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के रिकॉर्ड रूम का इंचार्ज कर्नल देव अपने ऑफिस में बैठा अपने असिस्टेंट विजय की तरफ देख रहा था, जो दूसरी टेबल पर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। कंप्यूटर के प्रिंटर से एक प्रिंट निकाल कर इसने कंप्यूटर पर प्रिंट ऑफ कर दिया, फिर प्रिंटर लेकर उठा और कर्नल देव के मेज़ के पास आकर प्रिंट इसके आगे रख दिया। उदय उमर कर्नल देव ने चश्मा लगाया और प्रिंट चेक करने लगा। ये एक दरख्वास्त है जिसमें विजय ने अपनी छोटी बहन की शादी के लिए 1 लाख रुपए एडवांस का तकाजा किया था और दरख्वास्त सेक्रेटरी ख़ारजा के नाम थी। कर्नल देव ने दरख्वास्त पढ़ने के बाद कलम उठाकर अपने साइन कर दिए। ठीक है, अभी 4 बजे सेक्रेटरी साहब ऑफिस से रुखसत हो जाएंगे, तुम अभी जाकर इनसे साइन करवा लो, कल की तो छुट्टी है। कर्नल देव ने दरख्वास्त विजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो विजय ने सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो खुद का दरवाजा बंद हो गया। तब कर्नल देव ने चश्मा उतारकर अपनी जेब में रखा और उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, कर्नल देव स्पीकिंग, कर्नल देव ने रिसीवर उठाकर बावकार लहजे में कहा। जनरल रोखड़ा बोल रहा हूँ कर्नल देव, तुम्हें एक इत्तला देनी है, लेकिन ज़रूरी है कि तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे सिवा और कोई ना होता तो कोई दूसरा तुम्हारी आवाज़ ना सुन सके। दूसरे से सख्त लहजे में कहा गया। ओ, मैं इस वक्त तन्हा हूँ सर, लेकिन आप कौन हैं? मेरे लिए आपका नाम नया है, कर्नल देव ने हैरत भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ इत्तला देनी है, रिश्ता नहीं जोड़ना। संजय देव से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जनरल रोखड़ा ने तंजिया लहजे में कहा। संजय, वो तो मेरा बेटा है, क्या आप इसे जानते हैं? कर्नल देव ने चूंकते हुए कहा। हाँ, क्योंकि इस वक्त तो मेरी कैद में है, जनरल रोखड़ा ने कहा। तो कर्नल देव बेइख्तियार
اچھا پڑا، کیا آپ کون ہیں جنرل؟ کرنل دیو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ آہستہ بولو کرنل دیو، ورنہ سنجے کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کی لاش بھی نہیں مل سکے گی۔ جنرل روکھڑا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ سنجے آپ کی گرفت میں کیسے آیا؟ کرنل دیو نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اسے یونیورسٹی سے ڈیفینس آتے ہوئے اغوا کیا گیا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم تعاون کرو گے تو 1 گھنٹہ بعد سنجے کو تمہارے بنگلے پر پہنچا دیا جائے گا۔ ابھی ہم نے اسے انگلی تک نہیں لگائی، ہمارے لیے وہ بیکار ہے۔ جنرل روکھڑا نے کہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ہر قسم کا تعاون کرنے کا تیار ہوں۔ سنجے میری واحد اولاد ہے، کرنل دیو نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ سنو کرنل، خود پر اور اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ تمہیں دیکھنے والوں کو محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اور نہ ہی کسی سے تم اس بات کا ذکر کرو گے تاکہ سنجے کی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کیا تم ان ہدایت پر عمل کرو گے؟ دوسری طرف سے جنرل روکھڑا نے کہا۔ جی ہاں، میں خیال رکھوں گا، کرنل دیو نے اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب سنو، گزشتہ دنوں حکومت نے پاکیزہ سے بم دھماکوں کا انتقام لینے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا، اور پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ نے سیکرٹ سروس کے اس پلان پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس گریٹ پلان کو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا، جس کی فائل تمہارے ریکارڈ روم میں ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ کا ریکارڈ بھی تمہارے پاس محفوظ ہے۔ دوسری طرف سے جنرل روکھڑا نے نرم لہجے میں کہا تو کرنل دیو کا حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جج؟ جی ہاں، کرنل دیو نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ گڈ، سنجے کی زندگی کے بدلے میں مجھے گریٹ پلان کی فائل چاہیے، جنرل روکھڑا نے کہا تو کرنل دیو یکدم اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ انتہائی اہم اور ٹاپ سیکرٹ ہے، کرنل دیو نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیٹے کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس فائل کی ضرورت ہے، اور تمہیں سنجے کی، تم چاہو تو فائل خاموشی سے کل واپس تمہیں پہنچا دی جائے گی۔ تم 4 بجے آفس سے آف کرو تو گریٹ پلان کی کمپیوٹر ڈسک تمہاری جیب میں ہونی چاہیے۔ میرے آدمی تمہارے راستے میں روک کر تمہارا نام لیں گے اور تم وہ ڈسک خاموشی سے ان کے حوالے کر دو گے، کیا سمجھے؟ جنرل روکھڑا نے سخت لہجے میں کہا تو کرنل دیو کے چہرے پر خوف کی زردی پھیل گئی۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت آزاد کر دیا جائے گا؟ کرنل دیو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ضمانت کم ہے کہ اغوا کے بعد وہ اب تک بے ہوش ہے اور ہم نے اس سے بات تک نہیں کی تاکہ وہ خوف محسوس نہ کرے اور اسے تمہارے گھر میں ہی ہوش آئے؟ ہمیں اس کی جان سے نہیں، گریٹ پلان کی فائل سے غرض ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ جنرل روکھڑا نے خشک لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، کرنل دیو نے آہستہ سے کہا۔ اوکے، لیکن یاد رکھو، اس بات کا کسی کو ذرا بھی علم ہو گیا تو حکومت تمہیں نہیں چھوڑے گی اور سنجے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے یہ کام انتہائی رازداری سے ہونا چاہیے۔ اوکے، جنرل روکھڑا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل دیو نے ریسیور کیڈر پر رکھا اور ٹیشو پیپر سے اپنے چہرے پر موجود پسینہ خشک کرنے لگا۔ پھر اس نے ریسیور اٹھا کر ٹیلی فون ایکسچینج سے رابطہ قائم کیا اور آنے والی کال کے بارے میں معلوم کیا تو آپریٹر نے بتایا کہ کال ایک پبلک فون باکس سے کی گئی تھی۔ کرنل دیو نے فون بند کیا اور سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ گریٹ پلان ایک ملک کی راز تھا جس کا قبل از وقت لیک آؤٹ ہونا ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ تو ہوتا ہی، خود اس کی زندگی کے لیے بھی تباہ کن تھا۔ پھر اس نے تصور میں اپنے اکلوتے بیٹے سنجے کی شکل دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا۔ بیٹے کی محبت موت سے وفا پر غالب آ گئی اور اس نے جنرل روکھڑا کو مطالبہ پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند منٹ بعد اس کا سٹرن وجے واپس آیا تھا۔ اس وقت تک کرنل دیو وہ اپنے جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ سیکریٹری صاحب نے منظوری دے دی ہے سر، وجے نے مسربہ لہجے میں کہا۔ مبارک ہو، اب تم جاؤ اور اپنے گھر والوں کو خوشخبری سنا، کرنل دیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، آپ نے میری بہت بڑی پرابلم حل کر دی ہے، وجے نے کرنل دیو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اور ہاں، فائل نمبر 444 کی فائل ڈسک نکال کر یہاں رکھ دو، کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف نے طلب کی ہے۔ میں فائل انہیں پہنچانے کے بعد گھر جاؤں گا، کرنل دیو نے کہا، مگر اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے وجے کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ سکا۔ رائٹ سر، کیا اس کا اندراج کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف کے نام کیا جائے؟ وجے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فائل دے کر اسی وقت واپس کر دیں، اپنا نام درج کر لو، کرنل دیو نے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتے ہوئے کہا تو وجے ایک بھی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ پلاسٹک بیگ میں بند ایک کمپیوٹر ڈسک لے کر باہر آیا اور ڈسک کرنل دیو کے سامنے رکھ دی جس پر مارکر سے فائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ پھر اس نے واپس جا کر ریکارڈ روم کا دروازہ لاک کیا اور اپنی میز پر آ کر ہینڈ بیگ میں چشمہ، سگریٹ اور لائٹر وغیرہ ڈال کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کرنل دیو کو سلام کیا جو سگریٹ سلگا رہا تھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ کرنل دیو نے اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے سگریٹ کا کش لیا اور پھر ڈسک اٹھا کر کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ 4 بج چکے تھے لیکن وہ بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ وجے کے جانے کے 4 منٹ بعد وہ اٹھا، کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے چند فٹ دور کھڑے چپراسی کو آفس بند کرنے کی ہدایت دی اور برآمدے سے نکل کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا جہاں چند گاڑیاں کھڑی تھیں اور 2 سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے۔ کرنل دیو اپنی کار کے پاس آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے کے بعد کار کا رخ بیرونی گیٹ کی طرف کر دیا۔ باہر آ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
فون بوتھ سے باہر آ کر عمران نے رسٹ واچ پر دیکھا، وقت تو 4 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ فون بوتھ پر چند قدم کے فاصلے پر اس کی کار کھڑی تھی، جس کے فرنٹ سیٹ پر جولیا بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈیفنس ایریا کو جانے والی سڑک تھی۔ کچھ فاصلے پر ڈیفنس کی خوبصورت اور پرسکون آبادی تھی اور اس سڑک پر برائے نام ٹریفک تھی۔ اس جانب پولیس کا کوئی ناکہ نہ تھا، البتہ شہر کی جانب پہلے چوراہے پر پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ عمران جولیا کو اسی لیے ساتھ لایا تھا کہ پولیس والے اس پر شبہ نہ کریں۔ چوراہے پر انہیں روک دیا گیا تھا، لیکن جب عمران نے خود کو ریٹائرڈ کرنل سہانا اور جولیا کو اپنی بیگم ظاہر کیا تو پولیس والوں نے مزید باز پرس اور کار کی تلاشی لیے بغیر انہیں کلیئر کر دیا۔ پولیس کے ساتھ کوئی سادہ لباس والا موجود تھا جسے کافسان سیکرٹ سروس یا کسی خفیہ ایجنسی کا ممبر قائل کیا جاتا۔ اسے چوراہے پر بائیں جانب انڈسٹریل روڈ تھی اور عمران اسی جانب سے آیا تھا۔ اس طرف سے اسے زیادہ پولیس اسپاٹ سے گزرنا نہیں پڑا تھا۔ منگل سنگھ کے آدمی کرنل دیو کے بیٹے سنجے کو لائے تھے، جو بے ہوش تھا۔ عمران نے اسے ایک کمرے بند کر دیا تھا، پھر کرنل دیو سے بات کرنے اس سے فون بوتھ پر آیا تھا۔ کرنل دیو کے لہجے سے اسے اندازہ لگا لیا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی سلامتی کی خاطر پولیس یا کسی ایجنسی کو اطلاع دیے بغیر کوشش نہیں کرے گا اور مطلوبہ ڈسک ضرور لائے گا۔ چانچہ اب اسے کرنل دیو کا انتظار تھا، تو وہ اپنی کار کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھا دی۔ کیا کرنل دیو مان گیا ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، اس اپنا اکلوتا بیٹا بہت عزیز ہے، ابھی چند منٹ بعد وہ آئے گا، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈیفنس کی باتیں شروع ہوتے ہی اس نے سائڈ پر کار روک لی اور پھر بیک ویو مرر میں پیچھے سے آنے والی گاڑی کو دیکھنے لگا۔ منگل سنگھ کے بیان کے مطابق سنجے یونیورسٹی سے ٹیکسی اس کے کلب آتا تھا، پھر شام کو گھر سے وہ کرنل دیو کی ذاتی گاڑی میں کلب آتا تھا۔ منگل سنگھ نے اس گاڑی کا رنگ اور نمبر بھی بتا دیا تھا اور ڈیفنس میں اس کے بنگلے کا نمبر بھی۔ عمران کے اندازے کے مطابق وزارت خارجہ کے آفس سے یہاں تک 10 منٹ کا سفر تھا۔ 4:05 پر اس نے اپنی جیب سے ایک ٹائم بم نکالا اور اس پر 10 منٹ کا وقت ایڈجسٹ کر کے کار سے اترا اور عقب سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ جولیا کار میں بیٹھی تھی، اس نے عمران کو ٹائم بم پر وقت سیٹ کرتے دیکھا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی عمران کا کیا ارادہ ہے۔ 3-4 منٹ گزر گئے تو جولیا کو تشویش ہونے لگی کہ اگر کسی وجہ سے کرنل دیو کا وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی تو عمران کے ہاتھ میں موجود ٹائم بم مقررہ وقت پر بلاسٹ ہو کر ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اسی خدشے کے تحت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اس نے اپنی گاڑی پر نظر ڈالی تو ٹائم بم پھٹنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ اس نے پریشان ہو کر عمران کی طرف دیکھا اور اسے خطرے سے مطلع کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی لمحے عمران عقب سے آنے والی سیاہ رنگ کی ایک کار کو ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کی کار کی رفتار کم ہو گئی جبکہ اس کے عقب میں آنے والی گاڑی سیاہ کار کو اوورٹیک کرتے ہوئے آگے نکل گئی۔ سیاہ کار عمران کے پاس آ کر رکی، جس میں ایک ادھیڑ عمر ڈرائیور کے سوا کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران کے اندازے کے مطابق وہی کرنل دیو تھا۔ ہیلو کرنل دیو، مجھے جنرل روکھڑا نے بھیجا ہے، عمران نے کار کے فرنٹ کھڑکی پر جھک کر مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل دیو نے عمران کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کمپیوٹر ڈسک نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی جو ایک پلاسٹک کے لفافے میں تھی۔ عمران نے ڈسک لے کر اپنی جیب میں رکھی اور پیچھے ہٹا تو ٹائم بم دروازے کے ساتھ چپک چکا تھا۔ میرا بیٹا کب آئے گا؟ کرنل دیو نے جلدی سے پوچھا۔ ہمارے ساتھی اسے آپ کے بنگلے پر چھوڑنے گئے ہیں، آپ جائیں، عمران نے سخت لہجے میں کہا تو کرنل دیو نے کار آگے بڑھا دی۔ تب عمران پلٹ کر تیزی سے اپنی کار میں بیٹھا اور یو ٹرن لے کر واپس چلا گیا۔ کتنا ٹائم بم اس کی گاڑی میں نہیں ڈالا؟ جولیا نے جلدی سے پوچھا۔ چنگم کی مدد سے کار کے دروازے کے باہر چپکا دیا ہے، اوور، اور اس کے بلاسٹ ہونے میں صرف 3 منٹ باقی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ 2 منٹ پہلے وہ چوراہے پر پہنچے تو پولیس اہلکار کے اشارے پر عمران نے کار اس کے قریب روکی تو پولیس والے نے عمران کو پہچان لیا کہ وہ کرنل سہنا ہے، کیونکہ آتے وقت بھی عمران نے اس سے یہی کہا تھا کہ اور اس کا جولیا کا تعارف کروایا تھا۔ چونکہ پولیس والے نے پیچھے ہٹتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا اور عمران نے چوراہے سے انڈسٹریل روڈ پر کار موڑ دی۔ ابھی اسی سڑک پر انہوں نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ڈیفنس کی طرف سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تو عمران کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ، کیا وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا ہوگا؟ جولیا نے چونکتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ تقریباً، کیونکہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے وہ تیزی سے گیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس نے ناصر علی کے بنگلے کے گیٹ پر کار روکی ہی تھی کہ فضا میں پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ عمران نے ہارن بجایا تو اندر سے رحمت نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ عمران نے کار اندر لا کر کمپاؤنڈ میں روکی اور انجن بند کر دیا۔ پھر جولیا اور عمران کار سے اترے اور چند لمحوں بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اندر صوفے پر بیٹھے صفدر، تنویر اور صدیقی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران انہیں دیکھتا ہوا تنویر کے قریب جا بیٹھا جبکہ جولیا صفدر کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ چاروں سوالیہ انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عمران نے بیٹھتے ہی میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر کسی ساتھی نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہیلو ماورائی کلب،
दूसरी तरफ से काउंटर गर्ल पूनम की आवाज़ सुनाई दी। जंगल सिंह बोल रहा हूँ बीबी, मंगल सिंह से बात कराओ। इमरान ने कहा, राइट सर, होल्ड कीजिए। दूसरी तरफ से पूनम ने कहा, और फिर चंद लम्हों बाद मंगल सिंह से राब्ता कायम हो गया। यस जंगल सिंह, मंगल सिंह बोल रहा हूँ। मंगल सिंह की मुअद्दबान आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम्हारे आदमी वापस पहुँच गए हैं? इमरान ने पूछा। यस सर, इन्हें आए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, मंगल सिंह ने जवाब दिया। ये बताओ कि जब तुम्हारे आदमी ने संजय को गिरफ्तार किया था, इस वक्त इन्हें क्लब के किसी फर्द ने तो नहीं देखा था? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, तमाम अफराद तो हॉल के अंदर थे, जबकि संजय को कंपाउंड गेट से अंदर दाखिल होते ही मेरे आदमी ने पकड़कर बेहोश कर डाला था। इस वक्त मेरे आदमी के सिवा कंपाउंड के अंदर कोई शख्स ना था। मंगल सिंह ने जवाब दिया। ठीक है, अब इन्हें दोबारा यहाँ भेजो ताकि वो संजय को इसके घर छोड़ आए। इमरान ने कहा। ओह, तो आप इसे आज़ाद करना चाहते हैं सर? मंगल सिंह ने चौंकते हुए कहा। इससे कि मेरा काम हो चुका है और संजय बेचारा यतीम हो चुका है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सर वो होश में आकर मेरे क्लब की निशानदेही करेगा कि इसे यहाँ क्लब के मुलाजमों ने बेहोश किया था। मंगल सिंह ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। वाकई इसके ज़हन में ये बात नहीं आई थी। ठीक है, वो संजय को ले जाओ और इसकी लाश को गायब कर दें, क्या समझे? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, समझ गया जनाब, अभी अभी इन्हें रवाना करता हूँ। मंगल सिंह ने कहा तो इमरान ने क्रैडल दबाकर राब्ता ख़त्म किया और दोबारा नंबर प्रेस करने लगा। इमरान के तमाम साथी खामोशी से इसे देख रहे थे। हेलो नासिर स्पीकिंग, राब्ता कायम होती नासिर अली की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, फौरी तौर पर एक सीडी प्लेयर की ज़रूरत है, एक डिस्क चेक करनी है। इमरान ने कहा, बंगले के एक कमरे में कंप्यूटर मौजूद है, सर रहमत को हुक्म दें। दूसरी तरफ से नासिर अली ने कहा, गुड, काम बन गया। ठीक है, मैं चंद मिनट बाद तुमसे फिर रब्ता करूँगा। कोई नई खबर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सर डिफेंस एरिया में धमाका हुआ, तफसील मालूम करने के लिए मेरा आदमी रवाना हो चुका है। नासिर अली ने कहा, तफसील मालूम होने पर मुझे मुतला करना। ओके। इमरान ने मायने खेज नजरों से जोलिया की तरफ देखते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। किस चीज़ की तफसील? जोलिया ने बेइख्तियार पूछा। इस धमाके की जो तुम्हारी वजह से हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरे साथी चूम कर जोलिया की तरफ देखने लगे। वो हुकूमत, मैं तो गाड़ी में बैठी रही थी, टाइम बम तुम्हारे पास है। जोलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा। इमरान साहब क्या चक्कर है, कुछ हमें भी तो बताएं। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, कसम ले लो मेरा जोलिया के साथ कोई चक्कर नहीं है, ये खामखा मुझे बदनाम कर रही है। इमरान ने बौखला कर कहा तो सब साथी हंसने लगे। सीडी प्लेयर क्यों चाहिए तुम्हें? तनवीर ने इमरान को घूरते हुए पूछा। बिल्कुल ताज़ा तरीन फिल्म है कॉलीवुड की, तुम भी देखना, होश उड़ जाएंगे। इमरान ने चहकते हुए कहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है फिल्मों से, तुम अकेले ही देखना। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहिब, हॉलीवुड और बॉलीवुड का तो पता है, मगर ये कॉलीवुड कहाँ है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अफ्रीका के जंगलात में जहाँ वैश्य कबीलों की फिल्में बनाई जाती हैं, काली हीरोइनें हाथी पर चढ़कर रक्स करती हैं और हीरो हाथी के दुम से बंधा लटक रहा होता है। चलो तुम रहमत को बुलाओ। इमरान ने कहा तो सफदर बेइख्तियार हंस उठा और उठ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे के पास जाकर रहमत को आवाज़ दी तो फौरन ही अंदर आ गया। कंप्यूटर रूम का दरवाज़ा खोलो रहमत, इमरान ने रहमत से मुखातिब होकर कहा और सोफे से उठकर इसके साथ कमरे से निकल आया। रहमत ने तीसरे कमरे के पास पहुंचकर जेब से चाबी निकाली और लॉक खोल दिया। इमरान कमरे में दाखिल हुआ तो ये छोटा सा कमरा था, इसमें एक मेज़ पर कंप्यूटर रखा था। इमरान आगे बढ़ा और मेज़ के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, तुम जाओ, गेट पर थोड़ी देर बाद वही दोनों आदमी आएंगे जो बेहोश नौजवान को लाए थे, इनके आने पर मुझे इत्तला देना। इमरान ने कंप्यूटर पावर स्विच ऑन करते हुए रहमत से कहा तो वो पलटकर कमरे से निकल गया। इमरान ने जेब से प्लास्टिक बैग निकाला और इसमें बर्न डिस्क निकालकर कंप्यूटर के मखसूस खाने में लोड करने के बाद कीबोर्ड को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वो स्क्रीन पर नमूदार होने वाली तहरीर पढ़ रहा था, जिसमें ग्रेट प्लान की तफसील थी, लेकिन वो तफसील पढ़कर इमरान के जबड़े भेजकर उसके जेब में आंधियां से चलने लगी। कर्नल राजेश कावरी साइंस सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल प्रॉन के कमरे में दाखिल हुआ और इससे जनरल प्रॉन को सलाम किया। जनरल प्रॉन इसे घूरने लगा। राजेश कुछ पता चला? जनरल प्रॉन ने सख्त लहजे में पूछा। यह चीफ, अभी एक साथी ने रिपोर्ट दी है, डिफेंस एरिया के ब्लू स्ट्रीट पर धमाका हुआ है। वज़ारत ख़ारजा की रिकॉर्ड रूम इंचार्ज कर्नल देव अपने ऑफिस से जा रहे थे। घर स्ट्रीट पर मरते ही धमाके से इसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कर्नल राजेश ने मदबान लहजे में कहा तो जनरल प्रॉन भी इख्तियार चुंग पड़ा। कर्नल देव हलाक हो गया? क्या वो गाड़ी में अकेला था? जनरल प्रॉन ने जल्दी से पूछा। यस सर, लेकिन इसके पीछे आने वाली 2 गाड़ियां और सामने से आने वाली एक गाड़ी भी इस धमाके में तबाह हो गई और इन गाड़ियों में मौजूद 7 अफराद हलाक हुए और 2 जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा ब्लू स्ट्रीट के अतराफ के 2 बंगलों के कंपाउंड की दीवारें भी तबाह हो गई और अंदर मौजूद 4 मुलाजिम जख्मी हो गए हैं। कर्नल राजेश ने जवाब दिया। क्या यह खुदकश धमाका था? जनरल प्रॉन ने कर्नल राजेश को बैठने का इशारा करते हुए कहा। नो सर, खुदकश धमाके में ज्यादा तबाही फैलती है। ये धमाका सिर्फ कर्नल देव की गाड़ी में हुआ है। शायद गाड़ी में कोई रिमोट कंट्रोल बम नस्ब था या फिर टाइम बम, जैसा कि दोपहर के वक्त पुलिस नाके पर ब्लास्ट हुआ था। कर्नल राजेश ने कहा। और कहीं ये धमाका भी इमरान ने तो नहीं किया? जनरल प्रॉन ने यकदम चुंकते हुए कहा। यकीनन इस वक्त वही शहर में मौजूद है जिसे हमारे साथी की तलाश नहीं कर सके। कर्नल राजेश ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन उसने कर्नल देव को क्यों निशाना बनाया? जनरल प्रॉन ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वहाँ कोई पुलिस नाका भी नहीं है कि पुलिस ने इमरान को रोकने की कोशिश की हो और इमरान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बम ब्लास्ट किया होगा, जिसके जैसा कि दोपहर की वारदात हुई है। कर्नल राजेश ने कहा। फिर कर्नल देव से इमरान की क्या दुश्मनी थी, इस पर गौर करने जनरल प्रॉन ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा।
कर्नल देव से इमरान की कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। बहरहाल करशन तहकीक कर रहा है। वो कर्नल देव के ऑफिस जा चुका है। कर्नल राजेश ने कहा। वो फिर और यकदम चौंक पड़ा। ओह, ग्रेट प्लान की फाइल की एक कॉपी वजारत खारजा के रिकॉर्ड रूम में महफूज थी चीफ। कर्नल राजेश ने यकदम चौंकते हुए कहा। क्या? जनरल प्राण ने बेख्तियार उछलते हुए कहा। हो सकता है कि इमरान ने इस फाइल के असूल में नाकामी के बाद कर्नल देव को हलाक किया हो। कर्नल राजेश ने कहा। और तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त लगता है कि कर्नल राजेश यकीनन इमरान इस फाइल का चक्कर होगा, और ये भी हो सकता है कि इमरान ने कर्नल से किसी तरह फाइल हासिल कर ली हो और इस बात को खुफिया रखने के लिए उसने कर्नल देव की गाड़ी में बम टाइम डाल दिया हो। जनरल प्राण ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस सर, ये मुमकिन है। कर्नल राजेश ने जल्दी से कहा। तो यहाँ क्यों बैठे हो? फौरन कर्नल देव के ऑफिस में काम करने वालों से मालूम करो, इसका टेलीफोन चेक करो जल्दी। जनरल प्राण ने कहते हुए कहा। तो कर्नल राजेश तेजी से उठ खड़ा हुआ। तेजी से उठने ही इस मेज पर रखे फोन की घंटी बज उठी। यस जनरल प्राण। जनरल ने फौरन ही रिसीवर उठाकर सख्त लहजे में कहा। करशन बोल रहा हूँ चीफ। शेखर ने बताया कि बॉस आपके कमरे में है। दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में कहा। हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? जनरल प्राण तेजी से फोन कॉल ऑर्डर ऑन करते हुए कहा। चीफ, मैंने वजारत खारजा के हेड क्वार्टर में पहुंचकर वहां की तलाशी ली थी और मालूमात हासिल की थी। इसके मुताबिक कर्नल देव 4:05 पर वहां से रवाना हुए थे। गेट गार्ड के मुताबिक 4 बजे इनका असिस्टेंट विजय ऑफिस से रवाना हुआ था। करशन की आवाज़ सुनाई दी। इसमें कोई गैर मामूली बात तो नहीं है? जनरल प्राण ने तर्क लहजे में कहा। यस सर, ये गैर मामूली बात ही है, क्योंकि मैंने डिपार्चर रजिस्टर को चेक किया। गुज़िश्ता 2 माह के रिकॉर्ड के मुताबिक कर्नल देव हमेशा 4 बजे या इनसे 2 मिनट पहले ऑफिस ऑफ करते हैं, जबकि विजय 4 बजे के बाद। मेरा मतलब है कर्नल देव से 5-10 मिनट बाद ऑफिस से रवाना होता है, लेकिन आज पहले विजय की गाड़ी गेट से निकली और इसके 5 मिनट बाद कर्नल देव अकेले रवाना हुए थे, जबकि इससे पहले ड्राइवर इन्हें लेकर जाता। इसी वजह से मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर विजय का फ़ोन नंबर लेकर इसे अपने मोबाइल पर बात की और इसे कर्नल देव के हादसे के बारे में बताकर पूछा, तो इसने बताया कि इसे अपनी सिस्टर की शादी के लिए रकम दरकार थी। इसे कर्नल देव से जिक्र किया तो उन्होंने इसकी दरख्वास्त पर साइन करके सेक्रेटरी साहब के पास भेजा और सेक्रेटरी साहब ने रकम की मंजूरी दे दी। तो कर्नल देव ने इसे ऑफ करने को कहा और जब वो चला गया तो कर्नल देव ऑफिस में ही थे। विजय ने कर्नल देव से पूछा कि क्या वो नहीं जाएंगे, तो कर्नल देव ने इसे बताया कि वो कुछ देर बाद जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफिसान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर जाना है। कृष्ण ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो जनरल प्राण और कर्नल राजेश दोनों ही चौंक पड़े। क्यों, वो यहाँ तो नहीं आए थे? जनरल प्राण ने जल्दी से पूछा। विजय ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद वो बताना नहीं चाहता था। मैंने इसके लहजे में महसूस किया कि वो कुछ खौफजदा है। सिर्फ इतना कहा कि कर्नल देव का काफिसान सीक्रेट सर्विस के चीफ से मिलना है और फिर अपने घर जाना है। कृष्ण ने जवाब दिया। तो कर्नल राजेश भी इख्तियार चौंक पड़ा। और मुझसे मिलने के लिए? क्योंकि इस हिस्से में कर्नल देव ने मुझसे मिलना था। जनरल प्राण ने हैरा भरे लहजे में पूछा। उसने ये नहीं बताया चीफ, शायद कोई खास बात होगी। कृष्ण ने कहा। तो जनरल प्राण के पेशानी पर सलवट पड़ गई। इसका फ़ोन नंबर दो मुझे, मैं बात करता हूँ विजय से, कर्नल राजेश ने बुलंद आवाज़ से कहा। तो दूसरी तरफ से कृष्ण ने फ़ोन नंबर बता दिया। जनरल प्राण ने कैडियल दबाया और कर्नल राजेश ने कुर्सी पर बैठकर फ़ोन पर कृष्ण के बताए हुए नंबर प्रेस किया। तो जनरल प्राण ने रिसीवर उसे थमा दिया। हेलो विजय बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। कर्नल राजेश फ्रॉम पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस। कर्नल राजेश ने लाउडर का बटन ऑन करते हुए कहा। ओह यस सर, हुक्म फरमाइए, विजय ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मगर इसकी आवाज़ लहरा रही थी। कृष्ण को तुमने जो कुछ बताया है वो नाकाफी है। तुम खौफजदा क्यों हो? कर्नल राजेश ने सख्त लहजे में कहा। नहीं सर, मतलब अपने बॉस की मौत की खबर से मुझे बेहद सदमा पहुंचा है, विजय ने घबराए हुए लहजे में कहा। चीफ मालूम करना चाहते हैं कि कर्नल देव चीफ से किस से मिलना चाहते? तुमने कृष्ण को इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या इसके कर्नल देव ने नहीं तुम्हें मना किया था? कर्नल राजेश ने पूछा। नहीं सर, मना करते तो मैं इसकी वजह भी इससे मालूम करता, विजय ने जल्दी से कहा। तो फिर जल्दी बताओ कि कर्नल देव ने तुमसे क्या कहा था और वो चीफ से मिलने क्यों नहीं आए? कर्नल राजेश ने गुस्से लहजे में कहा। इन्होंने मुझे ऑफ करने को कहा और हिदायत की कि एक डिस्क फाइल निकाल कर देता जाऊं, क्योंकि काफी सारी सीक्रेट सर्विस के चीफ को इस फाइल की जरूरत है। और इस सिलसिले में चीफ ने उन्हें फोन पर हुक्म दिया। चाचा, मैंने डिस्क फाइल निकाल कर अपने नाम पर इशू की और कर्नल साहब को देकर ऑफिस से रुखसत हो गया। विजय ने जवाब दिया। और तुमने अपने नाम पर क्यों डिस्क फाइल इशू की? कर्नल राजेश ने हैरत से जनरल प्राण की तरफ देखते हुए पूछा, जो विजय की बात सुनकर भी इख्तियार चौंक पड़ा। मैंने कर्नल देव से पूछा था कि फाइल किसके नाम पर जारी करूं, तो उन्होंने कहा कि अपने नाम पर लिख दूं, क्योंकि हो सकता है कि काफिसान सीक्रेट सर्विस के चीफ फाइल चेक करके फौरन ही वापस कर दें। दूसरी तरफ से विजय ने परेशान से लहजे में कहा। तो तुम इसलिए खौफजदा हो कि कर्नल देव की गाड़ी तबाह होने से फाइल भी ज़ाया हो गई होगी, और चूंकि तुम्हारे नाम पर फाइल इशू की गई थी इसलिए तुम्हें इसके लिए जवाबदार होना पड़ेगा। कर्नल राजेश ने चुनते हुए कहा। यस सर, क्योंकि वो फाइल बहुत अहम थी, विजय ने खौफजदा लहजे में कहा। कौन सी फाइल थी? क्योंकि टॉप सीक्रेट थी? कर्नल राजेश ने जल्दी से पूछा। यस सर, फाइल नंबर 444, विजय ने जवाब दिया। तो कर्नल राजेश और जनरल प्राण दोनों ही बेइख्तियार उछल पड़े। क्या 444? ग्रेट प्लान। जनरल प्राण के हलक से यकदम चीखती आवाज निकली और कर्नल राजेश भी एक लम्हे के लिए सुन होकर रह गया।
یس سر وجے کی بوکھلاہٹ امیز آواز سنائی دی تو جنرل براؤن نے کیڈر پر ہاتھ رکھ کر فون آف کر دیا۔ چیف یقیناً گریٹ برین کی فائل دشمنوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے۔ کرنل راجیش نے ریسیور رکھتے ہی مضربانہ لہجے میں کہا، لیکن کیسے؟ کرنل دیو کو تو ہلاک کر دیا گیا ہے، فائل اس کے پاس تھی۔ اگر دشمن نے فائل اس سے حاصل کر لی تھی تو اسے ہلاک کیوں کیا گیا؟ کرنل دیو سے دشمن نے کیسے اور کہاں رابطہ کیا؟ یہ حقائق کیسے معلوم ہوں گے راجیش؟ کرنل براؤن نے گراتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ سر، میں وجے سے دوبارہ بات کرتا ہوں۔ کرنل راجیش نے جلدی سے ریسیور اٹھاتے ہوئے اور پھر نمبر پریس کرنے لگا۔ ہیلو وجے بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد وجے کی آواز سنی۔ کرنل راجیش بول رہا ہوں وجے، معاملہ اتنا اہم ہے کہ تمہیں پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کر کے یہاں لایا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ پوچھ گچھ رہا ہوں سچ بتا دو۔ کرنل دیو سے کل یا آج کے ملنے آیا تھا آفس میں؟ کرنل راجیش نے سخت لہجے میں کہا۔ نو سر، اس پورے ہفتے میں ان کا کوئی ملاقاتی نہیں آیا، وجے نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ آج انہوں نے کوئی فون کال ریسیو کی تھی جس سے وہ خوفزدہ یا پریشان ہو گئے ہوں؟ کرنل راجیش نے کہا۔ نو سر، کم از کم میری موجودگی میں کوئی ایسی کال نہیں آئی تھی، وجے نے جواب دیا۔ آج ان کا موڈ کیسا تھا؟ چہرے کے تاثرات کیا تھے؟ کرنل راجیش نے پوچھا۔ موڈ ٹھیک ہی تھا، میں نے لون کے لیے درخواست پرنٹ کی اور انہوں نے اس پر سائن کر دی، پھر میں سیکریٹری صاحب کے آفس چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کوئی کال آئی ہو کیونکہ مجھے واپس آنے میں 9 منٹ لگ گئے تھے، وجے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جب تم واپس آئے تو انہوں نے تم سے کیا کہا تھا کہ کیپٹن سیکرٹ سروس کے چیف کا فون آیا تھا؟ اسے پہلے تو ان نہیں بتایا، کرنل راجیش نے کہا۔ یس سر، پہلے انہوں نے نہیں بتایا، گویا فون اسی وقت آیا ہوگا جب میں سیکرٹ سروس کے صاحب کے پاس کمرے میں گیا تھا، وجے نے کہا۔ جب کرنل دیو نے تمہیں فائل کے بارے میں ہدایت کی کہ اس وقت اس کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں؟ کرنل راجیش نے تیزی سے پوچھا۔ اس وقت ان کا سر جھکا ہوا تھا اس لیے میں نوٹ نہیں کر سکا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو، وجے نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کمرے سے رخصت ہوتے وقت تم نے ان کا چہرہ دیکھا تھا؟ کرنل راجیش نے چونکتے ہوئے کہا۔ نو سر، میں نے رخصت ہوتے وقت انہیں سلام کیا تو وہ سگریٹ سلگا رہے تھے اور لائٹر کے شعلے کے سبب میں ان کے چہرے پر کچھ محسوس نہیں کر سکا۔ خلاف معمول انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، وجے نے جواب دیا تو کرنل راجیش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم گھر پر فون کے قریب رہو، میں کسی بھی وقت تمہیں دوبارہ کال کر سکتا ہوں، کرنل راجیش نے چونکتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں کہا اور فون کا ریسیور رکھ کر جنرل براؤن کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ سر، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ فائل کی ڈسک کرنل دیو کے کسی کے حوالے نہ کی ہو اور وہ ابھی بھی کام میں محفوظ ہو، کرنل راجیش نے اٹھتے ہوئے کہا تو جنرل براؤن نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ محفوظ دھماکے میں گاڑی تباہ ہو گئی تو پھر ڈسک کیسے بچ گئی ہوگی؟ جنرل براؤن نے تلخ لہجے میں کہا۔ چیف، میں نے امکان ظاہر کیا ہے، میری معلومات کے مطابق وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم میں ڈسک کو محفوظ رکھنے کے لیے فائر پروف پلاسٹک بیگز استعمال کیے جاتے ہیں، اس پر حرارت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اگر ڈسک ٹوٹ پھوٹ بھی گئی ہو تو تھیلی میں ہی ہوگی۔ ہمیں تو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ ڈسک دشمن کے ہاتھ میں پہنچ چکی ہے یا نہیں۔ اس ڈسک کی ایک کاپی تو آپ کے پاس بھی اور ڈیفنس منسٹری کے ریکارڈ روم میں موجود ہوگی۔ کرنل راجیش نے مدبان لہجے میں کہا۔ ایک منٹ ٹھہرو، میں پنڈت مہاراج سے ساری حقیقت معلوم کرتا ہوں، اس طرح جلد پتہ چل جائے گا، جنرل براؤن نے معذرتانہ لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو مہاراج، جنرل براؤن بول رہا ہوں، اوور۔ جنرل براؤن نے پنڈت کالی داس کو کال کرتے ہوئے کہا۔ جنرل براؤن، میں پنڈت کالی داس بول رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ اوور۔ ٹرانسمیٹر سے پنڈت کالی داس کی آواز سنائی دی۔ مہاراج، عمران نے ایک اور دھماکہ کر دیا ہے جس میں وزارت خارجہ کے ایک اہم افسر سمیت کئی بے گناہ مارے گئے ہیں، آپ کو اس لیے اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ اس سے بدلہ لیں۔ اوور۔ جنرل براؤن نے انتہائی مدبان لہجے میں کہا۔ جنرل براؤن، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں عمران کو قابو کرنے کے لیے ایک خطرناک چاپ کر رہا ہوں اور شام تک انتظار کرو، اب تمہاری بات سننے کے لیے مجھے جاپ روکنا پڑا ہے، اتنے جام میں مداخلت ہوتی رہی تو جاپ جلد مکمل نہ ہو سکے گا۔ اوور۔ پنڈت کالی داس نے غصے لہجے میں کہا۔ معافی چاہتا ہوں مہاراج، لیکن اب معاملہ خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، ہم نے پاک ایشیا کے خلاف جو خفیہ منصوبہ بنایا تھا اسے ڈسک میں محفوظ کر کے وزارت خارجہ کے آفس میں محفوظ کر رکھا تھا تاکہ وقت سے پہلے دشمن کو ہمارے ارادے کا علم نہ ہو سکے۔ وہ ڈسک بم دھماکے میں مرنے والا افسر کرنل دیو اپنے ساتھ آفیسر سے لے جا رہا تھا کہ گھر کے قریب اس کا کار بم سے دھماکہ ہو گیا اور کرنل دیو مارا گیا۔ ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کرنل دیو وہ ریکارڈ کس مقصد کے لیے غیر قانونی طور پر اپنے ساتھ لے گیا تھا اور کار تباہ ہونے میں ریکارڈ میں بھی ضائع ہو گیا یا کسی دشمن کے ہاتھ لگ چکا ہے، وہ دشمن شہر میں ہی ہے یا ملک سے باہر جا چکا ہے، بس اس کے بعد میں آپ کے جاپ میں دخل نہیں دوں گا۔ اوور۔ جنرل براؤن نے مززب بولتے ہوئے کہا۔ خیر، میں ابھی بتاتا ہوں، 2 منٹ انتظار کرو۔ اوور۔ پنڈت کالی داس نے ناگوار سے لہجے میں کہا اور کچھ دیر کے لیے انتظار رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل راجیش دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ جنرل براؤن بے قراری سے ٹرانسمیٹر کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر تقریباً 2 منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے پنڈت کالی داس کی آواز سنائی دی۔ جنرل براؤن، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ اوور۔ پنڈت کالی داس نے کہا۔ جی ہاں مہاراج، میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ اوور۔ جنرل براؤن نے بے تاب سے لہجے میں کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، یہ اسی نابکار عمران کی کارروائی ہے، اس نے کرنل دیو سے ڈسک حاصل کی اور پھر دھماکے سے اسے ختم کر ڈالا تاکہ کرنل دیو کسی کو نہ بتا سکے۔ اوور۔ دوسری طرف سے پنڈت کالی داس نے کہا تو جنرل براؤن بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، کیا عمران ہمارے ملک سے فرار ہو گیا ہے؟ اوور۔ جنرل براؤن نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں جنرل، وہ اپرادھی اپنے ملک واپس نہیں جا سکتا، میں نے اس کی واپسی کے راستے پہلے ہی بند کر رکھے ہیں۔
وہ تمہارے شہر میں ہی ہے، تم اسے تلاش کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ آج رات وہ میری گرفت میں ہوگا۔ اور سنا کرنا دیو کا اکلوتا بیٹا بھی عمران کے حکم پر مارا گیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ اوور پنڈت کالی داس نے غضبناک لہجے میں کہا۔ وہ نہیں تو اوور جنرل براؤن نے اس نے انکشاف پر حیرت سے منہ پھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ کرنل راجیش کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا۔ عمران نے کرنل دیو کو دھوکہ دیا تھا، اس نے کرنل دیو سے اس کے بیٹے کی زندگی کے عوض ڈسک حاصل کی، لیکن کرنل دیو کو ہلاک کرنے کے بعد اس کے بیٹے کو بھی مار ڈالا۔ میری غلام روح نے اس کی لاش شہر سے باہر کھیتوں میں دیکھی ہے، اوور اینڈ اور پنڈت کالی داس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جنرل براؤن نے مستبرانہ انداز میں ٹرانسمیٹر آف کیا اور کرنل راجیش تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں سر، ایسا نہ ہو کہ ہم مہاراج سے خوشخبری کے انتظار میں رہیں اور عمران فرار ہو جائے، کرنل راجیش نے غصیلی آواز میں کہا اور تیزی سے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جنرل براؤن نے اسے کچھ نہ کہا، وہ مستبرانہ انداز میں ہاتھ سے اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پاکستان سیکرٹ سروس ہمارے گریٹ پلان سے آگاہ ہو گئی تو یقیناً اس پلان کو ناکام بنانے کے اقدامات کرنے کے علاوہ چابی کارروائی سبھی کرنی پڑے گی۔ اگر پنڈت کالی داس نے جو کچھ بتایا تھا بالکل درست تھا تو وہ یقیناً پنڈت کالی داس عمران کو پاکستان کے حدود سے باہر نہیں جانے دے گا، لیکن یہ خدشہ بھی تھا کہ عمران پلان کی کمپیوٹر ڈسک کسی دوسرے ذریعے سے پاکستان بھیج دے یا ڈسک کا ڈیٹا ای میل سے اپنے ہیڈ کوارٹر منتقل کر دے۔ جنرل براؤن جو اس مسئلے پر سوچ رہا تھا، اس کی پریشانی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ یکدم چونک پڑا اور اس کی سوچ کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یس جنرل براؤن اسپیکنگ۔ جنرل براؤن نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، سر خواجہ سیکرٹری بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اوہ بات کراؤ، جنرل براؤن نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد اسی طرف آواز سنائی دی، ہیلو جنرل براؤن، مجھے ابھی کرنل دیو کی موت کی خبر ملی ہے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری خارجہ نے کہا، جی ہاں یہ درست ہے۔ جنرل براؤن نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کیا بتا سکتے ہیں کہ اسے کس نے ہلاک کیا؟ وہ ہمارے محکمے کے ایک اہم اور قابل آفیسر تھے۔ دوسری طرف سے سیکرٹری خارجہ نے کہا، میرے ماتحتوں نے معلوم کیا ہے کہ اسے پاکستان سیکرٹ سروس کے ایجنٹ علی عمران نے ہلاک کیا ہے، جس نے دوپہر کے وقت بھی پاکستان سیکرٹ سروس کے ایک ممبر سمیت کئی پولیس اہلکاروں کو بم دھماکے میں ہلاک کیا تھا۔ جنرل براؤن نے جواب دیا، او تو علی عمران پاکستان آیا ہوا ہے۔ سیکرٹری خارجہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں، اور اس نے کرنل دیو سے گریٹ پلان کی فائل حاصل کرنے کے بعد کرنل دیو کو ہلاک کیا، اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی ختم کر دیا، جسے یرغمال بنا کر اس کی زندگی کے عوض اس نے کرنل دیو سے فائل کا تقاضا کیا، اور یہ تقاضا فون پر اس کے وقت پر کیا گیا جب اس کا سٹیون وجے لون کی درخواست لے کر آپ کے پاس گیا ہوا تھا۔ واپسی پر کرنل دیو نے وجے سے کہا، سیکرٹ سروس کے چیف نے فون پر اس سے گریٹ پلان کی فائل طلب کی تھی، اس سے وجے فائل اپنے نام سے ایشو کر کے اسے دے جا گیا۔ جنرل براؤن نے سخت لہجے میں کہا، تفصیل بتا دی، اس کا مطلب ہے کہ پلان پر اب عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ سیکرٹری خارجہ نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فائل پاکستان نہ پہنچ سکے، امید شام تک عمران ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ جنرل براؤن نے کہا، حیرت ہے کہ آپ کا محکمہ ابھی تک عمران کو گرفتار نہیں کر سکا، جبکہ آپ کو علم ہے کہ عمران شہر میں موجود ہے اور دوپہر کے وقت بھی اس نے دھماکہ کیا تھا۔ کیا پنڈت کالی داس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا جس کے بارے میں گزشتہ روز میٹنگ میں آپ نے بتایا تھا؟ سیکرٹری خارجہ نے کہا، پنڈت مہاراج عمران کو ماورائے ذرائع سے ختم کرنے کے لیے ایک خاص عمل کر رہے ہیں جو آج رات مکمل ہو جائے گا۔ میرے ماتحت بھی عمران کی تلاش کر رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل براؤن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، 2 روز بعد پاکستان میں عاشور شروع ہو رہا ہے۔ ان دنوں پاکستان کی تمام فورسز عاشور کے جلوسوں کی حفاظت میں لگی ہوتی ہیں۔ گریٹ پلان پر عمل کرنے کے لیے یہ سنہری وقت ہے، آپ کو چاہیے کہ 2 دن پہلے پلان کا آغاز کر دیں۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا، بہت بہتر، بھگوان نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، آپ اطمینان رکھیں۔ جنرل براؤن نے یقین ظاہر کرتے ہوئے کہا، عمران سے فائل حاصل ہونے پر مجھے ضرور مطلع کرنا، گڈ بائے۔ سیکرٹری خارجہ نے کہا تو جنرل براؤن نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ نونسنس، سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس سے طلسمی چراغ ہے، جنرل براؤن نے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک سلگار سلگانے لگا۔ تقریباً 4-5 منٹ بعد ہی دوبارہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جنرل براؤن نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے بتایا کہ وزیر خارجہ بات کرنا چاہتے ہیں تو جنرل براؤن کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ پھر وزیر خارجہ کی آواز سنی تو اس نے بھی کرنل دیو کے بارے میں بات کی، مجھے سیکرٹری خارجہ نے بتایا ہے کہ گریٹ پلان کی فائل علی عمران کے پاس پہنچ چکی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جنرل براؤن نے عمران کو گرفتار کرنے کی کوشش کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عمران کو شام تک گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ کو مطمئن کرنے کے بعد جنرل براؤن کرنل راجیش کی رپورٹ کا انتظار کرنے لگا۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے تیسرے حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں۔